Vamos a ver. ¿Qué onda, Diego? Hola, burro. Juan, Osvaldo, Miniscubi, ¿qué tal? O'Malley, Eric, Antonio, Jorge, Fero, Ángel Ceballos, Chris, Zach, Memphis, Johan, Breach, JD, Axiom, Sin. ¿No se oye el juego? Ok, a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ahí debería escucharse, a ver. Ah, chinga, no se escucha. Huh. A ver. No, no se escucha. A ver, este es el de aquí. ¿Por qué no se escucha? Hey, Winnie, muchas gracias por los 10 varos, bro. A ver, espérenme, chavos. Por más que le pongo uno nuevo, no se escucha. ¿Por qué será? Ah. Creo que vas a tener que venir a checarlo, Rey. Porque le pongo ese y nada. Bueno. No, no está muteada, güey. No está muteada. Está todo bien. Tendría que cerrar el OBS y checar qué pedo. Me voy a desconectar este de aquí. Vamos a volver a conectarlo. Saludos, chavos. Ah, está en el Air Server, güey. Hitmonkey rango 6. ¿En serio, güey? A la madre. Bueno. ¿Qué onda, pana? Qué raro que no se escuche. Está todo bien. Ey, Axio, muchísimas gracias por los 100 barotes, güey. Ahorita te pongo como el frío de fríos, bro. Ya ni me dio tiempo de poner al winning.
Vamos a ver si... Bueno. Porque mínimo que se escuche el... A ver. Mínimo que se escuche el... Ah, claro, si nunca he jugado un Final Fantasy... Ahí sí deberían de haber escuchado, ¿no? Quedaron sordos, lo siento. Ok. El otro sí funciona, güey. El que no está funcionando es el Air Server. No sé por qué no se escucha el Air Server. Es el único que no está funcionando. Claro. Sí. O sea que ha de ser problema del... ¿Cómo se llama? Del OBS a lo mejor. 100 varos, son como $6, ¿no? Muchas gracias, Acción. Dice, no se escucharía nada, pero Jig... pues quién sabe qué es entonces, güey. Pues ven y chécalo, güey, porfa. Ya lo hice, güey, lo hice. Lo agregué y nada. Voy a volver a borrarlo, güey. A ver. Vamos a agregar. Nada. Nada. Negativo. Sí tiene volumen, si estoy escuchando yo aquí el juego, rey. Aquí lo estoy escuchando. Se escucha todo. Yo el juego sí lo escucho normal y todo, pero no llega el audio directamente al OBS. Y la otra captura de audio, güey, sí la recibe. Ya déjala así, güey. Así que hoy vamos a estar muteados con el juego, chavos. Hey, what's up, Mike Hill? ¿Qué onda, chavos? Muchas gracias, Action, muchas gracias. No, ya déjalo así, güey. Ya te dije que déjalo así. No pasa nada. Lo único que no van a escuchar el juego. Y pues ahorita no vamos a jugar. Vamos a estar esperando lo que comience el stream. Y la ventana del stream de Kabam sí se va a escuchar, güey. Hola, Carvincle. Buenas, Rodri. Hola, Cristian Antunes. ¿Es a las 11 el stream? Sí, creo que es en 24 minutos. Ya en breve. A ver, ¿qué tenemos para hacer? Realmente no hay mucho por hacer, amigos. Por eso el día de ayer ya ni hice stream, amigos, porque no había nada por hacer, güey. Ya corrigieron los puntos del Winter of WoW. Yo llegué a tener hasta 11. Hubo gente que llegó a 12 puntos, amigos. Y nosotros quedamos en 9, porque lo corrigieron. Todavía no he reclamado esto, amigos, por estas piedras singulares. No quiero que expiren, güey. Entonces, como no quiero que expiren, ahí las tengo por el momento. Pero probablemente las reclamemos hoy para la apertura de cristales. No, Eric, no estoy yendo por la arena en esta ronda. Voy a ir hasta la próxima, muy seguramente. De hecho, nada más he hecho este milloncito. Terminé los 15 millones de la arena de Magic Heist. Todavía me falta hacer los mínimos de estas. Ayer, la verdad, jugué muy poco el juego, güey. Casi lo abrí, amigos. Muy poco. Un poco de descanso después de un febrero muy movido, ¿no? Hola, Freddy. Bien. Igual los hay el lunes. Sí.
Pepe, ¿viste eso de Kingpin y CGR de 7? Rumores, tal cual como dice la acción. Yo podría hacer una imagen de un leak de que va a venir Hércules de 7 estrellas y la gente puede decidir si creerme o no. No hay nada confirmado por Kabam. De hecho, se estuvo platicando un poco acerca de eso y son leaks nada más, güey. Y es información que realmente ellos ni siquiera... O sea, la gente que lo liquea, el vato que lo liquea, ni siquiera está seguro. O sea, él solamente asume que van a salir esos esos luchadores porque pues parece ser que fueron agregados en los archivos del juego. Porque pues el vato saca esa información que fue subida y listo, él la comparte, güey. Probablemente en un futuro sean agregados, güey. Pero ahorita en marzo no creo. Yo realmente no creo. Y ya ven que yo ya les había mencionado lo del Kingpin hace... Creo que fue el mes pasado que hubo un vato en el foro que estuvo preguntando porque justamente la imagen que estuvo rondando ahorita es la imagen que yo les había enseñado en su momento. De que creo que era un advertisement, era como una publicidad del juego en el que salía el Kingpin de 7. Amigos, estaba leyendo de hecho un mensaje de ahí dentro del... ¿Cómo se llama? Dentro del uno de los chats que tenemos. Y güey, tiene razón, o sea, vayan a ver la imagen. Vayan a ver la imagen. 27 de los luchadores que están en el leak que supuestamente van a salir con ese cristal, 27 de ellos no existen versión de 7 estrellas. Si sabemos, amigos, que Kabam tiende a meter a veces en una actualización 4 o 5 luchadores nuevos de 7 estrellas y ni siquiera revela cuándo van a salir, como aquel luchador que tenemos que todavía no han anunciado cómo lo vamos a poder conseguir. Esta, ¿desde cuándo fue agregada? Y hasta el día de hoy no sabemos cómo se va a poder conseguir. O sea, y se imaginan 27 luchadores nuevos que vayan a agregar de la nada. Tal vez esos sean los cambios bestiales que vienen para el juego, quién sabe. La verdad, dudo mucho de la veracidad de esa información que se liqueó, amigos. Pero pues hay que esperarnos a la actualización y ver qué sale, ¿no? Es interesante, ¿no? De que la gente especula y todo, pero chavos, no se hagan ilusiones, por favor. No se hagan ilusiones. Yo la verdad no creo que metan al CGR de 7 estrellas porque CGR no ocupa estar duplicado, amigos. ¿Saben lo que rompería? Estaría bueno porque se sabe que no hay muy buenos cósmicos actualmente de 7 estrellas. O sea, sí hay buenos, pero no que tú digas madres. Saludos, Cake. Por ejemplo, de todos estos, tal vez Adam Warlock es de los mejorcitos. Y de ahí, tal vez Null. Porque Vox sí puedes usarlo, pero no va a ser siempre muy utilizado en todos lados. Gladiador todavía no sabemos el buff, cómo va a ser. O sea, en realidad no hay un God Tier en la clase cósmica. Entonces, que agreguen a CGR no estaría mal. De hecho, a mí me gustaría porque puedo subir incluso luchador cósmico a rango 5. Bueno, rango 2. No estaría mal. Pero tenemos que esperar. Esa Capitana Marvel está agregada un mes después que salió la misión Lluvia de Estrellas. Ya ves ahí, nada. Claro, o sea, es que, mira, Kabam puede agregar cosas a sus archivos y no necesariamente tiene que... o sea, no necesariamente significa que esos luchadores ya van a venir. ¿Entiendes? O sea, no. Ellos pueden tal vez agregar a Hércules de 7 estrellas y nunca en la vida jamás sacarlo, güey. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Entonces,
Nada más nos ilusionan. Así que no se ilusionen. ¿A poco les está yendo lento a algunos? Aquí no tengo ningún problema de conexión, Ninguno. Buenos días, Michael. Tuve un efecto Mandela. Según yo, la capitana había estado en el primer Titán y ahora veo que no. No, nunca estuvo. Pueden poner ahí a Magic y jamás sacarla. Claro, o sea, ellos tienen la última palabra. Y es que, ¿sabes qué es lo peor, amigos? Que, no sé, güey. Y ha pasado, ha sucedido, ¿ok? Y esto ha sucedido antes. Que en la información que filtran, los liqueos que hacen, con tal de llevarnos la contraria a la... Bueno, llevarle la contraria a la persona que liqueó, güey. Luego suelen cambiar algunas cosas. Porque dicen, ah, mira, ahora por desesperados, por apresurados, pues, ¿cómo la ves? No te lo doy. Y cambian y cambian la cosa, ¿no? Cambian lo que va a salir. Ha pasado, güey. Ha pasado. Como castigo, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces le meto polvo a mi CGR. No, aguántate, güey. Aguántate. No sabemos qué va a venir el día de hoy. No sabemos qué van a anunciar. José Manuel, muchas gracias por los 20 varos, bro. Cuando se filtra algo de alguna película, luego le cambian todo al final. Algunas veces sí, en algunas películas han llegado a cambiar igual. O sea, por eso no hagan tanta bulla por lo que venga. ¿Quién quite si venía Cosmic Ghost Rider? Y ahora como la gente hizo mucho revuelo y todo, pues siempre no. Imagínense, güey. ¿Te salió runas en los cristales de arena? En estos 3 que abrí de ayer abrí 3, no me dieron nada, puro oro. Los anteriores sí me dieron 1100 runas. La gente anda bien hypeada, sí. Yo la verdad no creo en el leak. No creo. La tienda de VG se actualizan el miércoles o cuando. Se supone que el miércoles deberían de actualizarlo ya en free. Yo por eso igual ya no compré nada. O sea, bien podría comprar esto. Porque se va a actualizar ya ahorita en 3 días. Podría comprarlo y listo. Pero, o sea, por el mismo precio voy a recibir mucho más. Entonces mejor ahí lo dejo esto expirando. Realmente, y también no necesito catas ahorita. O sea, tengo bastantes. Hice una apertura de 700k y saqué... Uy, te fue bien, Jair. Para los Paragon no se va a actualizar. Pues los Paragon prácticamente van a tener lo que tenemos nosotros ahorita. Creo que no me fijé realmente. Como no soy Paragon, no me puse a ver la tabla de las mejoras para Paragon. Entonces no sabría decirte exactamente qué cambió. Pero creo que sí debe de haber una que otro cambio. A menos que se vaya a quedar para los Paragon tal cual como está ahorita. I don't speak French, my skill. Yo abrí 3 de 10k y me salió 450 runas. A la siguiente vez abrí 2 y me dieron... Ah, tuviste suerte, güey. Pero tú estás abriendo los otros, ¿no, Mali? Sí, los de 10k. No, yo abro los de 50, güey. Hola, Franklin. Bien, bien, bien. ¿Cuándo habrán premios de VG? Hoy. Se supone que hoy deben de venir los premios de VGs. De hecho, ni siquiera he reclamado. Ya hasta desapareció el mensaje de las guerras de alianza. Pero no he reclamado ni siquiera los premios de la temporada. ¡As! It's the same skill. Entonces tenemos por reclamar estos 12.500 esquirlas de 7. Voy a quedar en 29k más o menos. Así que vamos a ver qué tanto vamos a abrir el día de hoy. Ya en un ratillo más, creo, como en 10 minutos, ¿no?
No, en una hora, ¿no? En una hora deberían de dar los resultados de las posiciones que quedamos. ¿Cuándo viene el selector de 6? ¿Qué cosa? ¿Qué selector de 6, Gaby? ¿No te ha pasado que te olvidas? Muy rara a la vez, Juan. Pepe, ¿vas a llegar a las 40k de runas para el 4 de julio? No lo sé. Ojalá, me gustaría. Español es un rápido, es una lengua rápida. Sí. We speak very fast. ¿A qué hora inicia el show? Se supone que en 10 minutos. Quiero creer que en 10 minutos. Vamos a abrir el chat de Kabam. Cuando de repente escuchemos. De hecho ya cambiaron el título. El título dice Introducing Sagas. Después Big Changes, Nightcrawler Buff and 7-Star Giveaway. Van a hablar de la mejora de Nightcrawler. Me imagino que nos van a mostrar un poco de gameplay. Va a haber un giveaway de 7 estrellas. No sé qué luchador nos van a dar. Si va a ser Serpiente o va a ser el Nightcrawler. No creo que sea el Nightcrawler porque todo el mundo va a poder conseguir ese Nightcrawler de 7. Siempre y cuando sean Paragon o Valientes. Entonces yo creo que podría ser Serpiente. Pero Serpiente igual van a hacer un giveaway. ¿Se imaginan que sea... Uy, que den un... No, puede que sí den un Serpiente de 7 y un Destructor de 7, ¿no? Rondador Godtire. Bueno, por lo que leímos, Edward, va a ser como una araña Stark. Pero mutante, güey. Va a ser muy parecido su gameplay y todo ese pedo. Pues sí, vamos a ver qué nos depara el día de hoy con Kabam. La información, amigos. Esperemos si sea buena información, buenas noticias. Hey, what's up, Larsen? Saludos, Maurice. Siento que cambiarán la tienda de BGs en vivo como lo hicieron la última vez. ¿Se imaginan que cambie ahorita? Uf, una locura. ¿Cómo va a ser que solo 19 likes? No, hombre, amigos. No, ya nos vamos, güey. Ya nos vamos. Ah, igual no he jugado mucha arena porque como no tengo el sello del aspirante, amigos. Me da una pereza jugar sin sello, güey. ¿Cuándo será la próxima live de Kabam? De aquí 10 minutos, Joao. De aquí poco, ya va a comenzar. No digas mamadas, figuras. Borra tu mensaje o te lo borro y te va hasta de miado. ¿Cómo la ves? ¿Para cuándo level 65? ¿Se imaginan? No, que subiera el nivel máximo Kabam a nivel 100, güey. Pon tú que no... Fíjense que esa propuesta estaría buena. Tal vez ya no dar puntos de maestrías. No sé qué planes tengan para las maestrías. Si hay planes para maestrías nuevas o algo. Pero tal vez subirlo como nivel máximo a nivel 100, güey. Para que, no sé, comencemos incluso a abrir cristales y usemos los potenciadores de XP que nos puedan dar, güey. Y no sé, por decir nivel 61, que te den un cristal de 6, güey. Que te den oro por subir nivel. Estaría bueno. Estaría bueno, la verdad. Estaría muy bueno. En el foro, Kabam Mike dijo que seguían trabajando en las maestrías, pero no hay fechas confirmadas para que lleguen. Sí, yo tengo entendido también eso, que no lo tienen abandonado por completo, pero es un proceso largo, o sea que no es un tema que lo tengan ya de que, no, lo próximo que tenemos que sacar son maestrías, ¿no?
Es algo más para tiempo. Que se va a llevar. Se va a llevar su tiempo. Soy del sur, Wiz. De la península. ¿Qué conviene más? ¿Pasar la necro o esperar a la oferta del 8.4? Mira. ¿No has hecho ninguna pasada de Necrópolis? Si no has hecho ninguna, por lo menos haz una, güey. Porque necesitas hacer una pasada para tener un rango 3. Y ya con la exploración del 8.4 te vuelves valiente. Porque con la exploración del 8.4 te van a dar otro rango 3. Entonces, sí. Porque la meta es volverse valiente, Cristian. La meta es volverte valiente. Hoy darán los premios de VGs. Sí, lo van a dar. Los premios de VGs van a llegar en medio del stream de Kabam, me imagino. Una pregunta: ¿al personaje nuevo que está en arenas es buenas? Me salió de 7. ¿Cuál? ¿Arena? Es decente. No es mala. Pero no es un onslaught, ¿sabes? Es un personaje que te puede servir en ocasiones. Como qué luchador podríamos comparar a la arena. Como un Iceman, tal vez. Iceman tiene cierta utilidad también. Obviamente, habilidades son muy distintas, pero es un luchador que no vas a utilizar tanto, ¿sabes? Como un Spider-Man Stark. Lo vas a usar, pero no siempre. No, es mejor que Mephisto, Giancarlos. 10 veces mejor que Mephisto, porque Mephisto no tiene daño. Mephisto solo tiene defensa. El daño que tiene es muy bajo, la verdad. ¡Hey! Ya era hora, Eric. Ahora sí no, nada. Ironheart es top prestigio. No sé cuál sea el prestigio de Ironheart. ¿Cómo bajas a Dust en la misión mensual? Con un luchador que haga incineración, Calex. Sunspot se la papea. También la que puedes utilizar a Fantasma. Fantasma se papea a la Dust. Buenas, Mateo. Uy, estamos iniciando, chavos. Estamos iniciando. A ver, vamos a sintonizar de una vez ya el stream de Kabam. Ya está iniciando, amigos. Aquí andamos. Va a dar inicio, chavales. Entonces vamos a darle aquí el... Ah, pero no voy a ver el chat. Recuerden, siempre al final del stream de Kabam, siempre hacen giveaways de 7 estrellas. Yo ya me gané una Kushala de 7, ¿verdad, Alex? Y así que si yo ya me gané un luchador, ustedes también pueden. Ya uno que otro de aquí del chat, cuando estamos en stream, se ha llevado premios, ¿eh? Ya ha habido gente. ¿Es decente tirando a buena? Sí, decente tirando a buena, la verdad. Pepe, si exploro el 8.4 me darán un rango 3 de 7, pero si exploro todo el acto 8 me darán otro rango... No. Dijeron que cuando termines de explorar el 8.4 nos van a dar un rango 3. ¿Qué quiere decir? Que por la exploración completa de todo el acto 8 es que te van a dar los recursos para un rango 3. No solo el 8.4. No es que el 8.4 como premio final tenga el rango 3, no, es el premio del acto. Así es como va a venir. Nada más nos van a dar uno. Pon tú que en la oferta que sale después de que das una primera pasada, probablemente nos den para otro rango 4, para otro rango 3, güey. Tal vez. No, rango 3, Tobit. Rango 3.
Todavía no existen los rangos 4. Y no quiero que vengan ya los rangos 4. Si apenas estamos empezando a subir nuestros luchadores. Los que son ballenas, sí. Hay una que otra ballena que ya tiene sus 6 rangos 3, 7 rangos 3. Creo que la clave es no. No, es que la gente luego, güey. Ah, yo ya pasé el acto 8. Dame mis 10 rangos 3, güey. Ah, tranquilos. No, el Alex como ballena ha de tener como 5 a lo mucho. No, no, tú no tienes 6, Eric. Ni de pedo, güey. Nah. ¿Cuántos rangos 3 tienes, Eric? A la madre casi le pico a Kik. 1, 2, 3. Con Black Cat 4, ¿no? Tienes 4, ¿no, Eric? Con ese prestigio debes de tener 4. Porque el último fue Silver Surfer. 5. ¡Demonios, señorita! ¡A su madre! 5. ¡A la madre! Y yo con 3, güey. Y uno de ellos está sin dúplica, men. Perros. Los odio. Y a mí me faltan 3 caminos del Bahamut. Pues métele. Todavía falta para el acto 8.4, te da tiempo. Salud, Pepe, tengo una duda. Perdí el primer día de la misión diaria de los tickets de la rifa. ¿Será que ya perdí la opción de ganar la piedra de ascenso a rango 5? No sé cuántos días puedes perder, güey. Ojo con eso, chavos, No sé cuántos. A ver, vamos a sacar la cuenta. Son 40 puntos que podemos conseguir. Y el evento dura 21 días. 42 puntos vamos a poder conseguir. Nada más puedes perder un día. Ya no puedes perderte ningún día más, bro, Ningún día más. Ten cuidado. A ver, vamos a... Ey. Ahí debe escucharse. No, no me diga que no se escucha tampoco, güey. Puta madre. No. Espérame. Ay. Espérame. Que agregué otro, güey. A ver. In Rugzaloom, welcome on in everyone. This is some of my favorite stuff to see
A ver, ahora sí ya lo deben de escuchar. Ahora sí, chavos. Oh my goodness. Welcome on in, summoners. Ya vino el técnico a arreglarlo, chavos. That's what these streams are all about. Okay, Which bueno. leads us into our ground rules. There's only one, and it's a simple one. Say it with me if you know it. Don't be a jerk. Of course, it's the one and only rule. Thank you, Deadpool, for the assist here. This is a game. Myself and the people in this room are so. Pues está raro, güey, porque días atrás estaba haciendo stream y se escuchaba bien el air server, güey. You might be upset about things. You might be frustrated. Totally valid. However, this chat is a great place for people to come together and hang out and connect. Hola, hola, Sandal. ¿Se escucha bien fuerte o se escucha normal? ¿No se pierde mi voz? Sí, pero cuando se desconfiguró, güey, fue hace días y yo seguía haciendo stream y se escuchaba el air server, güey. ¿Normal o qué? Puta, ya no vi que... Ya no vi qué luchador van a dar, güey. Ya no lo escuché. Taking Q&A for, I'm sure we're going to have some. We're going to have a lot of questions. But shout out to them. If you guys have questions throughout the show, please make them adjacent to the content we're talking about. And ten cuidado que se va a escuchar. Sí, es lo que me di cuenta porque incluso dijeron que se escucha el juego ahorita. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a desconectar el juego para que nada más escuche el... Ahorita nada más se va a escuchar el stream de Kabam y lo que yo digo. Que hagan el giveaway, ya no me interesa lo de... Pues te vas a tener que esperar hasta el final, Luis. No, era el juego, Juan, era el juego. Buenas, Tornado Vikingo. So, I think we've hit all of the ground rules. We can dive in, but before we do, one final thing from me. I need to let you know, because I want to celebrate with you all. I'm a Paragon now. Nah. I did it. Se volvió Paragon el Jax. The unit spend that it took me to get through that last fight. Oh, but honestly, I'll say this. I had a better time getting to Paragon, more fun time getting to Paragon than I did getting the Thronebreaker. Thank you all very much. Y ahora le falta volverse valiente al Jax. You guys don't understand it, but I'm on the forums. Vas hasta el final, Sandal. Talking strategy. I'm absorbing it. And shout out to some of our content creators. I'm using your content to learn, and it's fantastic. And that is community. So thank you all, summoners. I appreciate you. Now, I think we need to dive in to the big presentation. We said everything would change, and we talked to you guys a little bit about it. There's been some hints, some references too, but we have yet to give you a comprehensive, in-depth, detailed breakdown of what sagas are. So we prepared a big slideshow. We're going to dive in and we're going to talk about things. O sea que lo, if you're here and you want that giveaway, parte de lo que ya enseñaron acerca de las sagas, hoy lo van a explicar más, ¿ok? Con más detalle y mejor explicado. Know exactly what you're getting, and then boom, it's yours. Well, not all of yours, but six of you will win. All right, so let's dive into this slideshow here. Beautiful art right off the hop here. Shout out to that art team because they don't miss. All right, we can roll right into the depth of it here. Let me say to all of you, welcome to Sagas. Bienvenidos a las sagas, chavos. ¿Qué pedo? Se trajo una flauta. ¿Cuánto habrán practicado, güey? Se mamaron, güey. Thematic framework providing cohesion across content in 3-month blocks. That's a lot of words. Why don't we
hand things over. Bueno, como ya se sabía, la duración de las sagas van a ser 3 meses, chavos. Que va a estar relacionado prácticamente con todo el juego, ¿ok? No, no creo, Kadat. Nosotros incluso ya habíamos hecho esa pregunta y no. These are new, epic themes that tie together content across multiple months in the contest. The first being X-Magica. These sagas will give strength and relevance to your already existing roster, and give even more value to new rank ups and new champs. In this first saga, you'll find champions using se van a poder identificar a los que son X-Magica y Magic Thief. Solo objectives, and more. Now here's the fun part. These tags grant stat bonuses to saga-themed champions across multiple areas of the va a ser 10% entonces. Eso es lo que estábamos platicando. ¿Cuánto daño se les va a subir, güey? And benefits in multiple game modes. Each saga will have a unique reward identity with many new reward concepts. Están las runestones, ya sabemos la imagen. Away, so be sure to check your in-game mail and keep an eye out for more updates as this epic battle plays out. There are some things 10% más de daño, güey. Oh yeah, and more sagas will be coming this year. So, building a diverse roster of powerful champions will be rewarding. That's it for now. Until next time, we'll see daño y vida, Oscar. In the battle. Eso lo cambia todo, sobre todo en los VGs, güey. Lo cambia todo porque los luchadores que sean saga, güey, se van a beneficiar y van a hacer más daño en los VGs, güey. Entonces vas a querer utilizar esos luchadores porque es como utilizar potenciador, güey, dentro de VGs. Hello, everybody. How you doing? I'm all right. Yeah. You excited for sagas? I'm very excited for sagas. It's kind of the first big thing we've introduced in quite some time, so it'll be fun. Yeah. Now there's been people with concerns. Change. It's scary. I totally get it. Do you think that people really need to be worried about this? Not at all. There is almost no downside, and when I say almost, I mean, you know, you have to learn. You gotta learn a little bit of new stuff, yeah. But you're like Mike just told us, you're gonna get boosts to certain champs, you're gonna get more rewards. Like, there's no downside here. It's all positive. Sí, la diferencia es que ahora vas a utilizar luchadores dependiendo de las temporadas, güey. Por decir, en esta temporada que los luchadores que son X-Magica, güey, vas a utilizar más a esos luchadores atacantes porque van a hacer más daño. En general, tanto en guerras de alianza, gesta, raids, BGs, todo. Y en defensa más vida, no. Creo que en defensa se mantiene igual, O'Malley, porque de por sí ya tienen nodos potenciados. How does this benefit you? Vamos a ver. So 3-month blocks, essentially seasons. Yeah. Many other games have similar structures. They call them seasons. Yeah, eras, whatever you want to call them. Yeah. Yeah, it's not a new concept. It's new to us, but it's been around for quite some time in different games. Yeah, and this is going to be our take on it. Yeah. And maybe we'll just do it better than everyone else. Yeah. Maybe. So what's the benefits to you? Let's start right there. Saludos, Martín. Oh no, changes. Scary. I get it. Some Sí, está bien. There's going to be more connection. We're going to Por use it supuesto to que tie sí. together new and existing content and new and existing. Interesting. Let me start. New Can I go from the top? interesting. Yeah, I'll go from ahead. the top. Yeah. Tying together new and existing content in new and interesting and artistically appealing ways. Everything is going to be more cohesive. We love that. Obviamente va a salir contenido enfocado en esos luchadores. Son 70, amigos. So we talk a lot about the meta of this game. There's a top 35 champions that find relevancy. I've seen the conversations in the forums. Now, you might have a favorite champion who's way outside the meta. Es como, por ejemplo, yo ya estoy pensando en rankear a Hood, güey. Porque Hood se ve que va a ser bueno. And they're like, okay, but am I gonna Ojalá, Manuel. Yeah, you're gonna No creo que lo hagan. Me muero si lo hacen. That was the most insane thing I've ever seen. Anyhow, I'm different. Now, if that champ becomes a saga champ, they're getting boosts. They're relevant again. You can play with them. You might already have them
loaded up in your roster, Ajá. and now you can find a new Sí, space within your que el hecho de que estos luchadores se beneficien puede que sea un luchador que tú ya no utilizabas y ahora ya vayas a utilizar, güey. Porque va a tener ese daño extra también y va a ser relevante dentro del juego. Van a salir misiones que te van a decir, usa a estos luchadores en este lugar y vas a ganar premios. Entonces, prácticamente sí cambia el modo del juego, güey. Está chido, güey. Yeah. Saludos, Lino. Just for free all the time. That's pretty good. Hola, I like Cristian. that a lot, and I'm seeing a lot of people being like, well, what about this champ? And what about this champ? And I love that you have favorites. I love that our game has 260 plus champions. Are we up to 270 now? Maybe? Not yet. Close. No. But I love that we're all the way up there, and it feels like every champ is someone's favorite at this point in time. So I love that you guys want to see yours highlighted. We'll talk about the exact champs later. Again, this information has been available kind of piecemeal everywhere else. You do counting if you need to. I'm trying to count, yeah. But we're going to put it all together for you guys right now. All right, so more purpose. But there's also everyone's favorite, more rewards. Each saga will have a unique reward identity with Sí, como que cada saga va a tener un premio único. En este caso va a ser Nightcrawler, ya lo sabemos. Y nuevas misiones, etcétera, etcétera. Que ahorita me imagino van a explicar, güey. Cómo va a relacionarse la conexión entre las sagas y el juego, pues. To parts of your existing roster, pretty much what we just said. There's going to be new Oh, sí se va a beneficiar los defensores, Para el que preguntaba, ahí velo. También los defensores van a tener ese boost, güey. O sea, van a ser más tanques esos defensores. Así que vale la pena, Vale la pena defender con esos luchadores. 10% más. Ojalá, Chexel. There's going to be bonuses and objectives related to those saga characters. We'll show you more. Va a haber nuevo contenido diseñado para luchadores saga exclusivos. O sea que en estos, a partir de ahora, todas las misiones que salgan para sagas, o sea, se van a enfocar mucho en que uses luchadores beneficiados de las sagas. Está chido, güey. Y no va a haber excusa de que, ay, güey, es que yo no tengo este luchador. No, pero pues hay un chingo, güey. Creo que van a ser 70 luchadores por cada temporada de saga, 35 atacantes y 35 defensores. No, Martín, porque vamos a recibir al de 7, güey. Si eres Paragon o Valiente, vas a conseguir al de 7 a final de la saga. O sea, en 3 meses. ¡Wow! Eso, imagen de perfil de Null, amigos. Wow, está muy buena, la imagen de perfil de Null, güey. Combinado con mi mítico, güey. Oh, Mojo. It stays Mojo. En vez de Null, ahí le pondría la imagen de Magic, güey. En vez de Null lo cambio y le pongo a Magic, güey. Oh, la bestia, jamás en la vida lo cambio, güey. Pero está buena la imagen de perfil. Yeah. I'm going to pull in a question right away because I don't know that we even have it here. DFSL Solar 1 says, what day in March will it start? It's a great question. So we've kind of already started with the Magic Heist, and we'll touch on that a bit as well. But basically, you're going to start to see the full impact. Sí, de hecho, el evento de la saga ya comenzó ahorita el 28, que comenzó la arena. War to an extent as well. But with all of the new content, you'll see a lot more of these sagas, threads weaved in between, and we'll talk more about that. That's a great question. Thank you for bringing it up. Okay, so the first saga here. We're going March through May. It's going 3-month blocks. The team has planned out I think a year of these already, hasta mayo va a terminar, esta primera saga. And it's going to continue to polish each one. I think it's going to be really, really cool. I'm looking forward to it. So Saga badges. Now this is something that's going to make things even easier for you in April. So I've seen concerns of, well, now we have to memorize other things. We have to know who has these specific boost tags. Oh, pero right? Who are these champs hasta abril van a implementar eso. O sea que todavía están trabajando en poder implementar el emblema de los luchadores que son saga. Parece ser que todavía no lo tienen terminado. Así que este primer mes no vamos a saber cómo identificarlo directamente desde el juego, güey. Vamos a tener que ponerle el tag. Parece ser que hasta abril. Lástima. Me habría gustado verlo ya desde el inicio ese tag.
Mike, do you think that we should bring the art team on to like showcase their work sometime? Yeah, absolutely. Like maybe next month? I like that. Or the month after? When is it? No, I think next month seems like the best idea. Next month would be a fun time. That would be a really fun time. We've got some cool stuff coming that month too, like my birthday. Oh yeah, we should do a birthday stream. We should not do a birthday stream. It doesn't need to be about me, except when I get Paragon. Yeah. That part is about me. I'm excited. But that's about us, because we worked hard for it together. Yeah. All right, diving back in. Sorry, this coffee is... Woo. Again, it's going to go as far as not just letting you know who to pick for quests and fights and things like that, but also when you're looking at your champ screen to who to level up, you know that someone gets a boost for that 3 months. So I think it's cool. I think it's really, really cool. So the first buffs, they're here. We've got X-Magica. Creo que es la primera persona que se queja del volumen. Se escucha bien, eh. Top here, based on the names only. Which one's cooler? Luego si le subo más, güey, ya no me van a escuchar. This is very hard. X-Magica, X-Men, love that. Sure. Mutants, Mystics. Love them. But Le subí un poquito más, like, güey. we talked about this. It's like a band name, a very good Deberías de band checar name. si no And tienes tú el X-Magica is volumen like a muy really bajo good en album tu name, I think. PC So o tu Magic celular. Thief's amigo. debut album, X-Magica. Yeah. Honestly, though, What kind of music would Magic Thief great make? question. Summoners, what do you guys think? What kind of music would Magic Thief produce? Se escucha, I mean, sí, my se head goes escucha to bien. punk every Ahorita time, ya but- no se pierde mi voz. Progressive rock, Ahorita que estoy indie hablando. metal, heavy metal from Galaxy. Yeah, a little bit of everything. A lot of metal in there. Yeah, which okay. I'm pretty That's not on what- board with. That's not mine. folk metal. Folk metal, I can definitely see. Lo sé, Lino, lo Yeah, sé. Metallica. Yo I like también. that they open for Metallica. Yeah, now. they open for Metallica. There we go. No, I like it. You guys have good ideas. Thief music. Tampoco escucho. Bro, It's just límpiate quiet. las orejas, güey. Porque son un chingo de gente que sí escucha, All güey. right, so these are the first two Literalmente. buffs. Let's dive in and look at the affected champs here. So we're going to take a look at X-Magica first. Again, this list is available on playcontestofchampions.com, and we will have these available on our social media in the next couple of days here as well. So taking a look at X-Magica Ahí están los luchadores, are your chavos. impacted Todos champions. esos son los Now, atacantes, ¿ok? Mike, how many of these do you A have ver. as a 7-star? Okay, Sí. let's do a real quick count. I got Okay. Emma. Yeah. She's ranked 3. Emma Frost, Emma not Emma Frost, Stone. not like Emma I Stone. No just said. mames, But it el makes sense Kabam because she tiene a Emma becomes Frost rango 3, hard as güey. stone. Well, okay, So that's diamonds why are I harder keep than getting stones. there. Diamonds are harder than stones. Okay, I got Emma. Sí, el Sauron, micrófono lo tengo bajo, eso es Colossus, normal. Professor X. Not many from the Mystic side, I don't think. Mojo. Oh, love These are Mojo. your 7 stars? Yeah, these are just 7 stars. But you know what? Even if they're not 7 stars, they get a boost. Yeah, so I've got a lot. Most of these 6 stars. Oh, Sorcerer Supreme. I also have her. Nice. El Destructor, My güey. Ya 7-star pusieron la imagen del roster Destructor ahí, güey. is Ese Destructor, Sauron, amigos. Professor X. Thought there might have been one. Gambit. And I think that's all Ooh, I've you got have from this list. Gambit? I love Do I have Gambit? mutants. Yeah. I only have 6 7-star champs, 3 mutants. Also worth pointing out here, Destroyer is on this list. Yeah, brand new. So brand new to the contest. Esos serían los being atacantes, added right sí. to the Esos tag. básicamente son And los if I'm not atacantes mistaken, del there's a few coming soons on the list del of tags as well. X-Magica. There Tag. are. We don't have a space Y qué for them loco, here. I amigos, think que there's solo one tenemos on un each of them. científico, right. amigos. So again, Un looping científico, in güey. now even some of the ¿Y saben champion por qué releases pusieron being added al right into Void? sagas. What do you Hold got? on. Porque I wanna Void era clear un something gran up. Go ahead. These are counter all champs that are de coming as 7 stars. la mole de yeah, jefe, yeah, yo yeah. creo. Like Magic's Y on va a here. seguir She's still a siendo 5-star. uno de los mejores Reason counters de la still mole de staying jefe a de guerra. 5-star. Ron, En can we go guerra. to the wide for one sec real quick? I saw conspiracy theories immediately. They're like, No, el because of her. Destructor es X-Magica, místico. Yeah. right? Yeah. We announced Scarlet Witch as a 7-star for Top Alliance Wars. Yeah. We're talking about a buff to Nightcrawler. If Yeah. you missed that and that's new to you, we're buffing Nightcrawler. And then they see Magic and Yeah. they're like, boom, 7-star match. Skip Yeah. 6, go to 7. Yeah. No. Por favor. Ah. That's Sorry, enough. no. And I get it. I get why you guys drew those conclusions. If only we were that sneaky. You know what I mean? Yeah. That would be cool. So that's your X-Magica champ list Chale. again. You can start now. You can start ranking up these champs in preparation No, for it right away. jamás. I mean, if you want. Yo se but los also don't dije, forget, güey. like, some of these were Aún words. así sigo Yeah, Look at how emocionado, rank up man. these champs. Con que And nos that's kinda dieran a one la of the Magic de benefits 6, of, güey. Con eso soy Sagas. I saw increíblemente someone earlier feliz, say, güey. oh, but we have to rank up Saga champs to be able to do content. Yeah, Con Magic maybe. de 6, güey. One, remember, they already got a boost, so that's going to help a lower ranked champion. Olvídate But de two, la de 7, güey. Saga, Danos la 6 de stones, 6. Saga rank up gems are specifically for these champs. And I know we haven't really gotten to that part yet, but Yeah. like, I just wanted to, don't go ranking people up right away just because we said so. Take a minute, wait, watch the rest of the stream,
we'll explain some more Y stuff. qué loco, güey, porque Rondador va a ser de 7. La Scarlet Witch que ya la anunciaron de 7, güey. Y a Magic nos la dejan de 5, güey. Qué triste, man. Qué triste. Hubieran puesto a alguien más en la portada. No hubieran puesto a mi Magic. No lo hubieran puesto. Si no lo iban a sacar, güey. Qué triste. Y es que sin dúplica igual no va a servir tanto, güey. Sagas, do you need to Igual rank up tendrías que Sagas champs to get duplicarla, the most out güey. of it? Duplicarla de 7 costaría un huevo, me imagino, Sagas güey. will give you resources to rank up your Sagas. A ella le champs. despertaría And antes que al rank maestro, ups realmente, and level ups carry on once it stops as well. Yeah, and that's one of the benefits is giving you resources that you can use on champions that maybe aren't the meta champs. So instead of having to use a resource on, let's say, Información basada en... Professor X. ¿En qué, Rodrigo? No se sabe, no se ha confirmado. Okay, calm down, please. Dijo? Instead of having to use resources on someone like, instead of having to make the choice to use your resources on, say, someone who's a little bit more meta relevant, or someone like Professor X, and then you have this rank up gem that can be used on Professor X, you can do that. Professor X is underrated. I don't know why I said him. He's the first one that came to mind. I'm sorry, everyone. You're going to get raked across the coals for that one. Yeah. All right, let's dive back in. Let's reset the cycle here. Yeah. Get him, Jax. Ya sé el video que subió Rodrigo. Y es información que no está ni siquiera confirmada, bro. Ya hablamos de eso hace rato. No te preocupes, no te molestes. Ok, estos son los defensores, amigos. Los Magic Thieves. Y todavía no se ven dos. For me, I've got Son dos, ¿no? Que no se ven. Bloodstone and Red Goblin. I've got, I think, I definitely have Un Bullseye hábil y un and cósmico. Gore. Parece Adam ser, Warlock. güey. Yeah, Adam Warlock. Yeah. O sea, se sabe, mira, se sabe que Cosmic Ghost Rider va a ser un luchador defensor Magic Thief. Se sabe, güey. Pero nada más la versión de 6. No sé por qué no lo mostraron. Porque incluso el Cosmic Ghost Rider está mencionado, ¿no? Ah, no, ahí está arriba. Ahí está arriba, estoy ciego, güey. Ahí está arriba. Y Kingpin está en la parte de la izquierda, güey. Ahí están, güey. Sí, sí, sí. Estoy bien ciego, amigos. Someone said I had bad 7-star luck. I like my 7-star roster. Jabari Panther. I forgot Jabari Panther. Never forget. Yeah, I mean, no creo, Toby. Toby. My 7-star No creo. roster is small. Love Elsa, love las versiones que existen de 6 estrellas no creo que, o sea, si no existe la versión de 7 no creo que lo saquen. No han mencionado nada de eso. We have all the information about these specific boosts. They're available. They will continue to be available. We'll make them more available. 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, strategies for things, and I think it's going to be fantastic for you guys. But again, like when I look at my Elsa and my Hitmonkey, I don't ever really put them on defense. Son 34 que aparecen en la imagen. Hace falta uno. Y ese todavía no se sabe cuál va a ser. Va a ser hasta el que venga del próximo mes, güey. O sea, todos esos luchadores que ya aparecen no hay ninguno oculto. El único oculto es el que no se sabe todavía porque va a ser el del próximo mes. Hey, did you guys know Serpent's name? He looks so cool and he's got a big hammer, but his name is Called Borzen. That's just... Yes, I did know that. That's just... Because you couldn't stop laughing at it yesterday. Uno de esos dos pase para... No, el de Beta Ray Bill se sospechaba, pero para este mes, Andrés. Pero en vez de él, el que va a salir es Serpiente. Gladiador, no sé, Terán. Sí, Serpiente es cósmico, Sandal. Serpiente es cósmico. Y el Destructor es místico. So here's your look at Magic Thief. If you want to screenshot this, you can. Again, this will be available on our social media accounts, so go check those out. Twitter. The artist formerly known as Twitter, Instagram, Facebook. This will be available in most of those locations in the next few days here. Go and check them out. Un resumen para, pues ahorita no han mencionado nada que no sepamos. Todo lo que han mencionado ya lo sabíamos. Bueno, nada más el porcentaje del daño de vida y ataque no lo sabíamos. Va a ser 10%. Moving on. So let's dive into some of the content Team that's Battleground coming to Seasons Sagas and how it's all tying together. This is stuff that we've already talked about. So we've got themed Battleground seasons, right?
we've announced the tactics for the next season, Magic and they kind of synergize very well with the X-Magica and Magic Heist tags, which I think is going to be really cool. I'm already seeing people in our content creator program coming together and ya va a estar kind of identifying agregado the próximamente. overlap and Me the imagino que ya boosts ahorita and things hoy, ¿no? happening behind the scenes with those nodes, those meta. Bueno, no, en la approaches próxima and things like that. I think it's actualización awesome. que viene la próxima We talked a semana, lot yo about creo que these va a game-wide comenzar el 8 de boosts, marzo, ¿no? the attack and health boost for all of the 8 de champs, marzo. plus the tag and the associated benefits there. El 6. And we have the Magic Heist. The Magic Sí, Heist con is update. already Debe ser active, con started update, on tal vez el Wednesday. 4 de If you marzo. win 6 fights with the right champions, basically, if you are Paragon and above, you can complete 2 daily objectives. So if you are winning 6 fights with 7-star champs, you're going to get this done in 5 Ya tenemos minutes. igual la información de la siguiente temporada de VGs. Entonces van a querer tarjetear luchadores que sean tanto de saga, tanto defensores como atacantes. Not a mercy day. Wiggle room day. Someone help me. You got one day. You can miss one day. Grace. Sorpréndanme, denme más información que no nos hayan dado ya. Words are hard. What's wrong with us? I don't know. It's been a long month. I'm excited it's March. So the Magic Heist is... Ya están llegando los premios de VGs, chavos. Ya están llegando. The Magic Heist is currently available. Let's dive into why the Magic Heist is super important. Ya, de hecho, ya llegaron. First and foremost, very Nada cool más me thing. falta la Have we done this before? Have we posición. given an energy boost where the recharge time is doubled? I actually don't think so. I think it's the first time ever doing something specifically for Aquí, amigos, energy. Aquí yo me había emocionado, pero una emoción que no se imaginan. Que me quedé que ¿será que viene arena de 7 estrellas? Pero no, ya después viéndolo bien era la arena especial esta que tenemos, en el que podemos utilizar 6 estrellas y 7 estrellas. So now you got double all the way to March 20th, so get in there. Complete any content you want. 6 and 7-star only. Esa información ya la tenemos igual. Vamos a ir consiguiendo esos tickets de abajito que ustedes ven. Esos tickets vas a poder entrar a una rifa que van a dar 10 serpientes de 7 estrellas y 100 serpientes de 6 estrellas. You can see in the top right there that is a Kingpin reward. It'll be the top. There's different variations of it for the top of the charts. The ranked rewards. Imágenes de perfil. Okay, it's good. I fixed it. And then with all of these fights, we're doing something else that's brand new and exciting. We're doing raffle tickets. So every single time you complete one of these daily solo objectives, not only are you contributing to the rewards and the solo event, but you're also getting an entry into the raffle. We are going to draw 10 7-star serpents and 100 6-star serpents, and those will just go to accounts. Eso ya, esa información ya lo sabíamos igual, ya nos lo habían anunciado. To get through this event, but you don't have to do every single one, which I think is wicked. Sí, Calex, diariamente se actualizan. Tienes que hacerlos, son rapiditos, güey. Son 2 rachas de 7 y 2 rachas de 6, güey. O sea, 2 rondas. Es rapidito, no te tardas ni 10 minutos. Esos cristales selectores Inferno, amigos, son muy buenos. Muy buenos. Nightcrawler runestones. You want to get all of these, especially if you want that 7-star Nightcrawler. We'll dive in to exactly where you're going to get all of those runestones shortly, so don't worry about that. Pensé que ya habían actualizado la tienda de VGs, pero you're also going to see things for the first time. This is the first time. Saga rank up gems and Saga Sig stones. They're at milestone 20. When you have 20 points, technically that's milestone 10. You're going to get a 6-star Saga 3 to 4 rank up gem. Saga Sig stones, and then at the very end, the final esos item premios is a igual ya los 6-star tenemos. Saga 4 Ya sabemos qué es lo que vamos a to 5 conseguir. rank up gem. Un rango 5 para subir a un luchador saga. Again, these are Saga specific items, so you can use these in this. Si no reclaman todos los tickets no se podrán participar en el torneo. Obviamente, no es un torneo, Davian, es una rifa. So, I've seen some questions ya, sorteo. Sí, obviamente si no reclamas los tickets no vas a poder recibir ningún entry, ninguna entrada para poder participar en la rifa, güey. Es obvio. Tienes que reclamarlos. Una vez completas los objetivos los reclamas, sobre todo porque reclamándolos vas a conseguir puntos en un evento individual que está dentro de la misión, que ya ese evento individual ya lo tenemos. Que el final del milestone es este rango 4, rango 5. Toda esta lista que tú ves aquí son los premios que vas a conseguir conforme vas reclamando los tickets, güey.
lose. Al final del stream anuncia, those puta, sig ojalá, stones, güey. lose those sigs, lose those ranks. No, it is permanent. You can use them on those champs. Nada más puedes If perder you un día, get Lumen. Un día, porque son 40 puntos que a rank ocupas. up, Y puedes like conseguir en the- total the- 42 the puntos. six-star rank Porque el saga evento iba a rank durar, 4 to va a 5 durar gem, 21 and you días. don't have a champ that you want to use Hoy it vamos on a right estar now, en el día you can 3. hold on to it until you get a champ with the saga tag that you Si want te to use. perdiste 4 tickets ya no vas a llegar al I último wanna milestone, use it on Ismael. Domino. F. I don't have a Domino yet. Y se les avisó, güey. Good. I can hold on to it. No, Domino is my first 6-star. Vas so a I've had llegar a Domino 38 puntos, a long Ismael. time. I don't want you to have Domino. Domino's the best. I love her. And also, she's already ranked 5. And Domino also breaks the game in our so dev many ways, team and that's is kinda so what- upset about it all I the time. kind of love that. I think it's hilarious. Sí, te But yeah, gusta, no, te you- gusta you'll be Domino, able to Mike. use, Porque these nos hace gastar for resurrectores as la long as pinche you need Domino. to. Like, hold on to them as long as you want. Porque I le gusta suggest que using them. You gastemos. got them. Why not use them? But you'll only be able to use it Todos on the odiamos a exact Domino champs aquí. that were part of that saga, not on the next saga. Yo odio a and Domino. the ranks and sigs remain after this. Yep. Yeah. I think it's great. And that's what I mean. Like, it is extra rewards. No, that no se you, acumulan, Amiel. You get Ten X cuidado, more benefit reclámalos. to champs that you might not use. Yeah. It lets you rank up champs that, 4, Dr. maybe you Dre. don't want to use Hoy resources conseguimos on, 2 más, hoy regularly. vamos a llegar a But yeah. 6. Yeah, these are all additive, right? Yeah. This is on top of everything that you're already getting. Nothing's getting taken away. We're just giving you more. Yeah. I wanted to shout out Golden Hawk Plays 228 for Hoy their vamos a conseguir absolute impatience in getting las to the giveaway. piedras de saga de We'll 6 get there. estrellas. If you guys are here and hanging out and Y you want to win otro stuff, cristal we'll selector give it to you at the inferno. end here. Not all of you. We'll give it to 6 of you at the end here. Yeah. Just a little patience. This is fun stuff. We're getting into why this contest, why Para the contest Paragon y is Valientes es changing lo mismo and how. en este evento. So, ¿O lo ves? moving on. So this is new content. This is stuff that we haven't Okay. shown you yet, and some that we won't even fully be showing you right now. But we do want to showcase that there will be things like challenge objectives. There will be monthly Paragon challenge objectives to use X-Magica specific champions. The Paragauntlet, I think one of the coolest things we've added to the game in the last little while. I've never gotten there. Oye, eso de las Using Paragon, incursiones still can't con get through luchadores World Breaker X-Magica. sometimes, but I'll get there eventually. So if you complete them with X, Porque le va a entregar specific variedad al juego, champions, amigos. Porque you, yo siempre lo hago con Hércules, there güey. will be challenge Y ahora rewards va a for ser you. una de There will also be incursiones Everest con luchadores content X-Magica, objectives. güey. So the first one will be tied to Winter of Woe. Está bien. X-Magica Ojalá de muy champions, buenos and a premios. specific challenge there. So again, just how is all of this tied together? Va a haber and how- where el do we see contenido the Everest thread of relacionado Saga? con el Winter And of it's Woe. like, Van a our venir team algunos tags full of que very tienes que smart, utilizar really talented, X-Magica really Champions. passionate Así people, que, and you can ojo. see Y the el care that guantalete they're putting de into este this mes que concept. And I viene, think it's one of el our objetivo va a biggest ser changes, utilizando one of our X-Magica most también. well-thought-out changes Pues as well. todo se va a enfocar en la saga, chavos. You go. So Tal cual como se había the part hablado. that- right there that said to be announced. It's going to be announced today. Just head over to our blog after the stream. It'll be in the release notes. We just don't want to dedicate a lot of time to it on the stream right now, but it's more challenge content coming later. And we'll be giving you more details about it on our end. Okay. As Cuando we get termine a el little closer stream to it. van That's a gonna land, anunciar I un believe, poco in más de información mid-March. acerca de todo lo So que keep viene an eye igual. out to that. Again, the Que no forums quieren are a great enfocarse mucho en resource eso for that ahorita, type of porque stuff. me imagino que todavía tienen más Our información game que is darnos. massive. Yeah. Our community is massive, and it's interesting because everyone has their own Pinche Alex. specified Nunca es tarde para aprender, bro. preferred way to interact, which makes it tough, and that means that we communicate. Es una across misión a por whole día, myriad David, of different pero things. son I'm 2 glad. tickets que I always consigues. enjoy seeing we put out information and then the community themselves share it with their friends and share it with their alliances. I think it's awesome. All right, so that will be the new, to be announced soon content. Excuse me. And this is going to be the location of the final piece of Deathless Esa misión de To Be Now, Announced if you're lo van a keeping track anunciar at ahorita home, que termine el technically, stream, ¿eh? The final piece is Winter of Woe because it's the final one you can acquire, but it's not Sí, the si solo final te sale one uno es that porque we've no eres ni announced. Paragon ni Valiente, bro. So it's there. The final Sí. unannounced piece. Nada will que be a puedas part of hacer, this new güey. content. Yeah. You look scared. What's happening? Are There's you a- reading the chat? Yeah, there's a lot of talk about our socks right now. Are they being weird? Yeah, apparently you're not supposed to wear white socks anymore. What? But then ¿Qué? someone else is saying our socks, my socks are on point. You got a lot Está of viendo compliments on your socks. comentarios de too. calcetines, Yeah. güey. They're new. Y el otro tiene I love calcetines de that, patitos, güey. You were completely distracted and derailed by chat talking about socks. Well, It stopped the whole show. I know. Thank you, Whoops. Summoners, for Sorry. noticing.
So that will be announced. Sí, cierto, ya tiene mucho tiempo que yo no veía ese tipo de calcetines que estaba usando Kabam Mike. Ese tipo de calcetines que está usando Mike son muy viejos. O sea, el estilo, ¿no? El estilo de calcetines, güey. A new Sector 7 challenge which will only allow X-Magica tag champions to be used. So, Incursions is not everyone's cup of tea. It's not everyone's favorite thing. Mike, am I going to have to spend the entire month grinding away in Incursions? I mean, it depends on how good you are at them. Something to keep in mind is that although it's a Sector 7 challenge, I think we said it's tuned closer to Sector 6. It's exact Se same escuchó because como bebió, You have güey. to use Un poco X-Magica de champions, café. which is a little bit more restricting. But something to Sí, bring up llegaron here, los premios although, rojiblanco. like, there's a lot of great new rewards here, and everyone's going to be getting a lot more and a lot more value for everything that they do. There's going to be some aspects, like, you might have to do some content that you don't normally do. And especially, like, if you want the 7-star Nightcrawler, you have to do a lot of content. It's a chase item for a reason. Like, it's not going to be easy to get, but it is 100% earnable, and that's the important part. Just by playing. Yeah. And I love what John came on a while ago. Sí, porque and le said habían that he really preguntado- wants to kind of dedicate a lot more of our in-game Le habían rewards preguntado to qué new pedo, enemies. si Yeah, if you're good at the íbamos a game tener and que you're pagar playing a lot, algo you're o gonna algo get para out there, conseguir you're al gonna earn rondador these y no. yourself, and I love Es that. completamente So this gratis. is another example of that. Now, when we say things that are chase, means you're going to be spending time running after them. Yeah. That means that they're, in a sense, at the same time, aspirational. Yes. Many will want these things, many will try. And some will fail. Some will fail. Yeah. It's not going to just be easy enough that we hand it to you, but we'll dive more into where you're going to get all of this stuff for the Nightcrawler 7-star further in the slide. I just wanted to say hey to Sake NJK who's tuning in from Que metan otros pases Kazakhstan, como los de which Morbius is 7, pretty estuvo cool. chido eso. So Para that los que is, pagan, güey. some of the new content coming. Para los with que no estuvo Sagas. tan chido, That's güey. what you have to look forward to this and more. As we said, this is unannounced, and we'll continue our regular cadence of communication. If you want all of the most specific details, you've got the blog on playcontestofchampions.com, as well as the forums where we continuously update things and let them know. Cool. Speaking of narrative ties, let's talk about the event quest. And can you say narrative ties real quick? Narrative ties. Speaking of narrative ties, let's talk about your event quest and side quest for the month. Let's showcase how Sagas is going to influence the story in our game. So let's dive into our event quest. A ver cómo va a ser Very cool. la Rob misión running the mensual, show behind the amigos. board, making it all come together, making all these cool graphics. Look at the glow on the destroyer. Look at the parallax. Whoa! The Serpent and the Destroyer, everyone. All the power and fury of some of the most fearsome foes from Asgard have come for the potential represented by the world tree called Borzen. The Serpent has brought powerful armor known as the Destroyer, and he shall not stop in his pursuit of power. The contest needs a hero. It needs saving. It needs someone nuts enough to step toe to Marble Company, Rights, Reserve. Luckily for us, Squirrel Girl is on the case. Make sure you're feeling unbeatable before you face down the Serpent and the Destroyer. No hay ningún mensaje oculto, creo. That looked cool, Rob. Again, shout out to Rob behind the board, Rob and Finn, our production team, everyone else working on that side of things. Making these things look polished as heck. Yeah. I'm loving it. We look borderline professional. A mí igual, Ismael, se veía perro cómo se armaba y todo, y cómo sacaba sus rayos, güey. There it is, line. Chicardía de 7 será, pues. Let's dive right back into things. Es la única que no va a existir de 7 en esa imagen. Side quest, la misión secundaria. Ahí está. Vamos a ver qué es ese cristalito que todos teníamos en nuestro resumen de recursos. He aims to claim our beloved Krakoan heroes for use in his own cruel machinations. Come on. Luckily, you're not alone. Nightcrawler, Magic, and Scarlet Witch have teamed up and are ready to show that mutants and mystics have their own form of symbiosis. They've devised a plan to cut off the head of the snake and take Null and the symbiote threat out for good. Working together is imperative in seeking out any leads that may guide you to Null's refuge. ¿Por qué mencionan que Magic, Rondador y Bruja hicieron equipo para chingarse al Null, güey? ¿Por qué? That's a new currency. Magic You de guys may have seen 5, it at the man. top and panicked.
I don't know why it resulted in panic, but hey, it's in game. Mínimo denos a la It's a Magic counter de number, you 6. can't earn any right now. That is called Mysterium. That is a Mysterium. new Así se llama currency la nueva. specific to sagas. Now, Es we are introducing exclusivamente a brand new para store las called the sagas, Trader's amigos. Outpost, and that will be available throughout each saga. You're going to spend Mysterium. Basically, the side quest for this month is going to be trials. You have 6 different options to go into, 1 fight per day. You're going to dive in there. Finishing each of these base trials is going to give you a boost that you can then use against the final trial as you go in and fight the big bad boss, Null. Null's going to change up every week, so you're going to have a slightly different kit to fight against, but it's going to be very, very cool. Now, you're going to be earning Mysterium. Esos cristalitos que están en el resumen de recursos se llaman Mysterium. Mysterium for fighting through a base trial. You're going to earn 12,000 for finishing the boss. Now, double check my work. It's going to be live. Va a servir para comprar cosas, pero es todo relacionado con las sagas. Me imagino que va a haber una tienda o algo. I can press the button. I appreciate it. So that's all going to be over there. Does everyone remember what trials are? We haven't done one of these in a while. Yeah, I didn't know that this was a thing we'd already done. You want to dive into trials and then I'll go back to Mysterium? Yeah, trials, super cool, super easy to understand. Seems more complex than it is. There's 6 quests. You finish each quest, and you gain a boost. And you use those boosts on the 7th quest. Sorry, I should have said there's 7 quests. On the 7th day. Yeah. And use those boosts, boost up your champs. You're going to take down Null. They make you more powerful, and it's just a lot of fun. Yeah. We haven't done those in Se a while. parece mucho a la misión del And you're going to start simbionte. earning this Mysterium. Now, the Mysterium store Va a costar de 7 días esa misión. Diariamente vas a hacer una misión. Vas a ir acumulando potenciadores. Lo vas a utilizar para la última pelea contra Null. Y vas a conseguir premios que te van a dar Mysterium, que es el nuevo currency del juego que va a estar ahí. Y con eso vamos a poder conseguir cosas. Me imagino vamos a poder cambiarlo por cosas dentro del juego. And you can go in there, clear out the store. It resets every week. Bundles of items together, which is really cool. And you will also have rune stones there. So while all of the bundles reset weekly, the rune stones reset monthly. And you're going to want to make sure to get all of those if you're chasing that 7-star champion. Los runestones van a expirar Again, more mes details con about the mes. side quest. Exactly the details about Aunque what's todavía going to be no han available dicho in the cómo lo Mysterium conseguimos, store. ¿no? Me imagino que Sorry, the ahorita lo Trader's van a decir. Outpost, either or. That information will all be available on the forums. Ok, toda esa información lo van a revelar en 15 minutos, a las 12. All right. A las 12 ya va a estar That's your disponible esa side quest, información. that's your chavos. event quest. Again, you can see the Toda la narrative información ties de la pulling in misión specific mensual, de la misión champions that are secundaria, highlighted in sagas, lo que that sort of acaban de stuff. hablar y todo. It's going to be a lot of fun. Are the Outpost Bundle rewards based on story progression from APT YR77? Yes, indeedy. There's a different store for each and every, not each and every, the low end, you got to hit a certain space. Va a haber una tienda, there is a Valiant obviamente store. dependiendo del nivel de Brand progresión que new tengas for dentro del juego. those Valiant pals. Yep. Tal cual, como en las No misiones different than our mensuales, regular side cada quests, vez like en side algunas quest misiones stores mensuales have sacan una been, tienda exclusiva separated y by va a ser una progression tienda level for exclusiva quite y eso some vas a poder comprar time. bastantes So this is cosas just a more dependiendo del nivel de progresión que permanent tengas version igual of y lo que hayas hecho. Instead of, like, Eso I know that, no creo que haya ninguna new duda, ¿no? currencies isn't Ya sabemos new. cómo funciona. We do this quite often when it comes to our side quests. This is just something that's more permanent. Yeah. Yeah, no, I think it's going to be cool. Yeah. I think it's going to be really cool. It's awesome. It's another tie, right? Like you said, we have so many stores. Shout out to the candy shop, because it was my favorite one to talk about. But it seemed like we had a lot of different side quests that had different currencies and had their own specific stores, and this is going to be another way that we're kind of bringing together and creating a lot of cohesion across the entire game with the introduction of sagas. O sea que esa tienda va a estar siempre, güey. If you guys Parece, are ¿no? hanging out and you're looking for that giveaway, it will be happening at the end of the show. Stick around for it. What's Should we up? just, there's a lot of people asking about 8.4. Do you want to tell them now? Yeah, it's No. not coming this month. It's Oh. not coming this month. No, I think Ok, no hay 8.4 I para don't el think marzo. we've ever O suggested. sea, that it confirmado en was. abril No, entonces, it's like, amigos. these have a regular cadence. There's, it doesn't. We talked about this on the last Yeah. stream. If you guys were paying attention to like the space and time Yeah. between each of us it's just continuing that. But is it coming in April? Maybe. Maybe if you count, it'll tell you the answer. I'll tell you this. Okay. Yeah. We're going to do a launch day stream for 8.4. We're going to talk to the people working on it. We're going to get ready. Yeah. We're going to hype everyone up. And then as soon as it's live, boom, right into the game soon. Shout O sea out que to sí. S2205. No lo dijeron, 8.4 is canceled. pero sí. Pack it up.
Airport El 4 is not próximo mes. canceled. Look, I Este can mes tell on no Mike's hay face it's April. 8.4 Look at my amigos. face. Now ask me if it's April. Próximo mes. Is it April? Ahora la pregunta interesante sería, I think ¿los that tells you all you need sagas to know. van All a right, let's verse dive back into afectados en el sagas 8.4? here. All right. So these are Premios. What does sagas mean to rewards? New content means new rewards. This is all additive. I think it's very important that you all realize that we're not taking things from other places and shifting them into sagas. Sagas is bringing you new content. A new which means chase for new the very top things of to Alliance do, War. which means Ya tenemos los new premios que van a ser la rewards. Scarlet And it Witch also de 7. means new rewards in the sense of Saga rewards you've Champions not seen Items, before. Saga Specific Rank Ups. So y we've eso already ya se talked a little sabe. bit about this as well, especially on the Runestones, eso es forums. lo que We laid out all tengo the interés. details, but there is a Master Alliance War Atribution themed Chase to rewards. Galera We Runestones. announced, Eso, las Runestones van a ser para el rondador de 7. Miss Scarlet Witch as a Wanda. 7-star champ. No confirmaron, chase Sandal, for the pero top pues güey, of the table, nada más verles la as cara our European cuando lo friends mencionan. would say, right? No va a ser Top of este the mes. table. That's not what we use in North El America, próximo. but hey, that one was for you, Finton. We also have the Saga Champ items that we've discussed. Again, the rank up gems and the Sig Stones. And these Rune Stones contributing to a guaranteed 7-star champion, right? These Rune Stones. Runestones. It's going to be a 7-star each month, or sorry, each saga? Probably. Again, we can only commit to what we know 100% right now. We'd like to give you guys ideas of timelines and how concrete they are, how likely they are to shift, that sort of stuff. We basically want to make sure that we're as clear with you guys as we possibly can. So this month, yeah. In the future, likely. Yeah. But things can change. And, you know, As we know it right now, that is what we know. But Exactly. yes, things change. La timelines información change. de los VGs ya salió, Everything Johan. Yeah. Well, Hace unos días. Also, we definitely want to see how this first saga goes. Of course. En cada saga And den un 7 estrellas, sí. All I've seen, all that my brain has forecasted, my super powerful Está chido, güey. brain has Un forecasted. 7 estrellas This is garantizado This is cada 3 cool meses, stuff. So güey. let's talk about these rune stones. No a está little mal, bit. güey. The Saga Rune Stone Champ. So this is for Nightcrawler, you guys. Now, if you've missed some stuff, you might be sitting there thinking, Nightcrawler's so mid. Vas a poder conseguir Runestones Why would I want to con chase a ofertas. Nightcrawler, even if O sea you que use si a tú quieres 7-star conseguir that I can antes earn al completely rondador, for tal free vez for vayas a playing poder the game? conseguirlo antes, Well, güey. we're going to be buffing him. More about that in a second here. So you're going to collect a lot Pero of these si no runestones quieres esperar, across o sea, si no quieres different esperarte, modes. pues consigues el And if you rondador miss any, antes, of course, there will be the aparentemente. option to find additional runestones. Pero para los free to play, This sí is lo for vamos a a conseguir, pero nos vamos a 100% tardar. earnable copy of a 7 copy earnable. Why is that? Whatever. 100% who wrote this? I did. 100% No te preocupes, earnable Johan. 7-star Nightcrawler if you're Paragon and above. So if you have 10 runestones, you can collect a 5-star Nightcrawler. If you have 30 runestones and you're Conqueror and above, you can get a 6-star. If you are a Paragon and above, you will have access to 120 runestones. O sea que which necesitamos will get you a 120 piedras 7-star rúnicas Nightcrawler. para canjearlo por un Now, rondador where are we de gonna get all these 7, runestones? amigos. Here's where you're going to get all of them. March, April, May side quests. We talked about it. Go to the Trader Depot. 20, that 30, resets 40, monthly. You can 50, buy 10 60, of them. 70, 80, That will be 90, available to 100, Conqueror 120, and güey. above. En Now, the total first half vamos of a the conseguir Magic Heist, right, those 120, daily güey. objectives, Ahí that's están also todos available to los Conqueror lugares and donde above. vamos a That's going to conseguir. get you another 5. Now, Wow. if you're Paragon, you get the additional Todo va a daily one, estar which means you tanto get en las further misiones through the mensuales solo como event, en which los means you get guanteletes additional runestones, which mensuales. means you have access to En more. los VGs, Then, Victory we've Track got Completion, things o sea, like the Paragon clasificando a Challenge for circuito March, nos van a April, dar. and May. Again, that's Vamos not a easy for conseguir me. el... For some people, Oye, amigos, they're vamos a like, "Oh, conseguir it's el so 7 easy for me." estrellas. Okay. Nada más por All jugar, right. güey. I need a little of what you got on your roster. Nada más por jugar, güey. Battleground, Season 16, 17, and 18. You're going to want to finish that victory track. You're going to want to hop up into Gladiator Nada más por Circuit. jugar lo que And ya then we jugamos, talked about güey. the May Incursions Challenge. Targeting May, like we said, later in the saga, you're going to get 20 there as well. Sí, derechita, Where? ya están I don't llegando. know, but likely just from the milestones for playing it. So, again, some important things to point out here. We said that this El was último going es to be a el challenge. Incursions. This was not going to be easy. This Incursiones is de going to mayo. require engagement from across the game. Que va a ser para However, I do X-Magica, think de it's lo que habían important to dicho. point out Entonces va a that ser this para does not mayo, no va a ser require ahorita en marzo. heavily alliance-featured game modes. Yes. You can do this alone. If you're in an alliance and they don't want to chase this, but you do, no need to go find a different alliance. Yeah. It's going to be a, like we said earlier, it's a challenge. chala, y de We're not hecho gonna ya lo hand habían out 7-star mencionado, güey. Nightcrawler. It is something that is 100% earnable, but does not be Sí, easy. como We would mínimo never hand out a Paragon, free Lumen. 7-star, except later Como in the stream. mínimo Paragon. Also, we just did for Valentine's Day. And we just did for Valentine's Because Day. that's what Valentine's is And about. also, love. Yeah.
But yeah, I'm seeing like people like BG objectives. Yeah, we want you to have to move around, try different game modes. Again, having these boosts to these champs, hopefully to entice you to try to use them more. It's not meant to be easy. It's not going to be easy. I have a question. Yeah, what's your question? If I didn't want to play Battlegrounds, is there another way that I could get other runestones? Comprando las ofertas. Earnable? No. There are ways, like, we'll have some available in daily deals and stuff if you want to catch up. But again, that is supposed to be optional. This is supposed to be earnable. If you want to get him 100% just by playing, it's really easy. You just have to play the game. Ahí está lo que mencionaba. Solo tienen que jugar y lo van a conseguir. But it's all available to you It's just for playing the game. supposed to be approachable. Yes. It's approachable. Now, whether or not it's Ahora, easy si to no execute consiguen algunas and piedras, achieve, tal vez porque you can no walk right up clasifiquen to a it. You know what I circuito mean? o It's algo, all right there. van a haber ofertas que van a poder comprar piedras. I see a lot of like pushback about Battlegrounds from some people. It's a competitive mode in a largely not competitive game, and we've seen the growing pains with it. We've seen people come around to understanding I can't win everything, and that's different from the rest of the game. So I understand that Battlegrounds is not everyone's favorite thing, but at the same time, it's a game mode, and it's, again, this is meant to be a chase. This is meant to be aspirational. This will not be for every single person to easily waltz through. You're going to have to work for it. You're going to earn it. And honestly, earning free stuff feels way better than the alternative. Yeah. Claro, es mejor That's que what we're looking comprar. at. Now, hey, Mike. So, Why do I want a mid 7-star? Like, he's so mid Nightcrawler. He's so mid. Why do I even Uy, ahorita want nos van a dar un poco de gameplay, ¿eh? I mean, what's funny about this is there were already people saying it would be really great to have a 7-star Nightcrawler. They did say that. While we were working on a new buff to Nightcrawler. Whee! So that's why you want Nightcrawler. Slide. Let's show that Nightcrawler quick snip. Handing you. things over to the legend Karate Mike. Our martial arts enthusiast. Vamos a ver, chavos. Yeah. Karate Michael. Show us. Nightcrawler can swap his stance with a light ending combo and gain prowess while dodging ¿Lo habíamos attacks. visto? His second A esto se attack refiere que pauses se these refiere un poco prowess al and grants Spider-Man a Stark, precision amigos. Vean, passive. 7 This prowess por slippery eludir. guy still can't easily be struck by attacks while dodging back, and he has a 100% chance to Vean inflict ese an daño instant directo de bleed hemorragia. each Y vean time he crits. Uy. Have you updated yet? Well, you should. Nightcrawler's new kit is waiting for you with the March update. So that's your quick Uy. snip, as I've started to call it, mostly just Uy. internally. But that's your first look at the Uy. buff to Nightcrawler. I talked to Karate Mike. the Como legend que himself, se me and he puso la said, piel Nightcrawler's chinita, buff is amigos. gonna make him pretty Como darn que se solid ve bueno, dual se ve use sólido, champion güey. in Battlegrounds. He's much more potent on attack now, keeping his unique evade window and gaining easy access to a lot of prowesses, big crits, And and instant instant bleeds. Hemorragias On top of that, instantáneas. he even got a little tougher to fight on defense. And then he added, sorry. Sí, porque and si he te made golpea, the güey, face so that everyone de knows un the face. combo, te desinstala el juego el Yeah. rondador. O sea que como defensor no okay. estaría tan mal, güey, ¿eh? It's That one. the crooked face. The crooked, the little. Si te estoy en rango 3, that's así your que no, first look at bueno. new Nightcrawler stuff. I Ahí believe lo vas a we have ver en rango Spotlight 1, available güey. for him to show Mucha off. gente le va a Spotlight's gustar, already güey. up, actually. Estoy Ooh, segurísimo. Spotlight's already up. Yo todavía no lo he probado. Cuando Paying lo attention probemos, might have already uf. seen what to expect. Yeah. But like that was the first video content anyone's seen of him for sure. Yeah, so that's very, very cool. I love what our team's doing. Again, this ties into Saga. Hey, Mike, does this mean we're going to get a buff champ for every Saga? I wish. Yeah. I wish that our team had that many people and that much time and that much capacity, as we call it, internally. But we can't guarantee that. I don't think capacity is only an internal term. I think a lot of people know what capacity is. But I'm sure there's at least one person out there. Hands up if you didn't know what capacity was. Someone just put your hand up, please. Nobody put your hand up. Someone put your hand up, please. Nobody put your hand up. Just one person. Don't do it. Someone. Please don't do I it. need you. Them. Dark Okay. Champ. Thank you, Dark Champ 732. Hands up. See, they didn't know. Sí, la misma, la misma. So that's your first look at Nightcrawler. Nightcrawler's getting a shiny new coat of paint. Not literally though, because he's not visually changing. I No, guess he looks cool. He's always looked cool. Also, Sí, sus animaciones when siempre they- fueron buenas del Internally, they were rondador. like, "Hey, we're gonna buff Nightcrawler." Cómo I was desaparece like, cuando se echa para atrás y why? todo. Fighting against him El humito. hurts me. We sit side by side, and if I'm playing, I'm like, how do I? And you have to explain it to me like Every time. every 2 weeks. Every time how to get It's him to such switch a pain his mode. in the booty. So that's Nightcrawler's first look at their little buff, and I think that's rad. Okay, let's dive in. Do we have more on our slide? We have more on our slideshow. That's not all.
Look at it. Is that it? Hold on. Yeah. It is, yeah. Look at this awesome Battlegrounds background. So this Uy. our actual framework for El background de los Battlegrounds va a cambiar, amigos. Stream is based off of this now, but it's O the sea, first time lo that que we really viene changed the para atrás. art for the Battleground landing page. O sea, la imagen y We're todo. tying it all into sagas. Vamos a ver. It looks very cool. So it's behind the. Imagino que le van a text, poner it's la, not coming over, it's la behind the temática de text. las sagas, ¿no? It's beautiful. Yeah. And it's just one more way that you're going to feel sagas across the entire thing. I think Okay. it's going to be pretty awesome. I'm really looking forward to sagas because I think giving Va a ser so ese, many ¿no? positive Ese things que to the vemos community, is going to be great for Así mental va a ser. health. Aunque muy darketo, So oscuro. that's that. And now, do we have any questions? I know that Kabam Twitch ED has been pulling some cues, which are awesome. We've got small scale 65. Again, if you're watching Hola, anywhere else, Pechi. we're here at twitch.tv/Kabam. That's where you can interact ¿Cuáles son with los us and ask personajes? your Bro, questions, vete have them al read foro, on the ya stream. están If we disponibles think todos los they're good luchadores. Son questions, 35 atacantes y and 35 you defensores. could be just No like te los voy a small mencionar, scale güey. Son 70 en 65. total, Be güey. like small scale 65. Ya está la everyone información says. disponible en Are el foro. Sagas a forever edition? That's how we planned them. That's how we planned them. Yeah, As this is the always, future. we continue to monitor how things go, Yeah. what the reaction to things are. We talk about this on these streams. It's one of the great things about them that we can peel back the curtain a little bit and show things behind the scenes here. There's two things that come to mind in my head about the considerations for sagas being a forever change. Is it, well, is the impact on the community positive? Do people enjoy them? And is it sustainable internally? Now that's something that we don't really talk about. Es lo que tienen pensado por el momento, güey. Pero si es un fracaso, güey, pues obviamente lo van a quitar, güey. Todo va a depender de la gente, güey. Si lo juegan o les gusta o... Ya veremos. Ahorita lo vamos a probar, güey, cuando ya se beneficien los X-Magica luchadores y vamos a comparar el daño, güey. Yo lo voy a comparar mucho con Hércules, tal vez. Algún luchador maxiado que yo tenga. A ver si, no sé, tengamos un montón de Hércules ahora dentro del juego por el simple hecho de ser X-Magicas. Habrá que ver, güey. Vamos a ver. Yeah, we're already looking at next year's champ releases and how some of those tie into some of the sagas that we'd already planned for next year. Yeah. So that's really cool, I think. Tying in more of our content to sagas. Yeah. Your boy Galaxy, shout out to Galaxy, says, is there a max to Mysterium that an account can hold? I don't have Sí, ¿tú qué opinas personalmente de los cambios? Me gustan porque todavía no he visto qué tanto va a impactar al juego, güey. Entonces tengo que probarlo y ya que lo probemos, ya podemos dar nuestra opinión. Si es bueno o es malo. Pero en primera instancia, lo primero que vemos, un poco más de daño, un poco más de vida, sobre todo luchadores olvidados, porque muchos luchadores de los que se benefician del X-Magica como atacantes son olvidados. ¿Quién usa a Chicardilla? Next Wednesday with this side quest, so you guys can dive in and see if it's worth sticking. No, Hércules no es X-Magica, 50,000 is the Mysterium Oscar, cap. pero dije compararlo. You can earn El daño de Hércules, compararlo con un daño de un luchador maxiado que se beneficia del nodo del Saga. You're in 2,500 ¿Qué for tanto? clearing a base trial this ¿Será que va a hacer más 12,000 daño for que clearing Hércules? that boss trial. Got it. ¿Será que ni así va a llegar a hacer tanto daño como Those are the Hércules? numbers I was given anyway. No lo sabemos. Okay, let's pull in a question here from Jaden Blue. If we don't make it, are all those runes transferable to the next saga? So if I only get halfway through my chase to my 7-star Nightcrawler, do I automatically want to cash in for 6-star, or can I transfer them to the next one? I don't think you Rankeando can a transfer. Reino These are a su Nightcrawler madre. runestones. Nah, tampoco. Again, No creo that's que alguien what the use chase is al for Reino. this specific saga. Tendrían que The next mejorar saga will Reino, have a güey, different realmente, one. para que lo usen. Yeah, I think it's important also to point Sí, out Víctor, al that this final. is very new and very large. So we're going to try and get you all of the answers. Realistically, we don't know 100% of things, especially when we talk about this often. The further we go out, the less we have to concretely tell you. So we're going to, again, try and give you not only an answer, but the context to how certain we are. And
if things will change. Let me pull in some more questions from earlier. Will there always be an associated 7-star champion with sagas, says Nslane9. I think we touched on this a little bit. That's the intention. Yeah. Son muchas personas, siempre habrán unos mejores, unos que son, claro, siempre va a haber segurísimo unos 5 o tal vez 10 luchadores que simplemente, aunque se beneficien del nuevo global tanto en defensa como en ataque, sean olvidados por el simple hecho de que sus habilidades no sean tan buenas. Un ejemplo, Rhino. No sé si está Rhino dentro del pool. O sea, pero ya ahora que lo mencionan, tal vez la chica ardilla, güey, ni se utilice, güey. Tal vez. O sea, hay que esperar, hay que ver cómo va a ser la introducción, si el daño va a ser suficiente. Y vamos a probarlo, güey. Todavía, Misael, los del circuito todavía. Anything to add? No, I think that's about right. I was hoping you'd buy me time so I could read another question here. What'd you eat for breakfast? I don't eat breakfast, you know this. Nothing. How dare you? I had coffee and there's water. I have water. Let's pull in a question from McLaurencer. Does the saga boost stack with a regular in-game boost? Mike? I believe so, yeah. Yep. Ya, se va a stackear el potenciador con un potenciador extra que tú le pongas, se va a incrementar más el daño. There was another question earlier asking about how the boost interacts with the recoil masteries. Yeah, and from it does, Memosaurus Rex. Yes, so it does interact the same way as regular boost right now. I know that that's kind of a negative to some people. That said, we have had internal conversations about how that interaction happens. I have no promises. I don't know any more than that, but that's all I can say right now. I want to pull in a great question here from Pathian15 who says, Jackson, Mike, what do you think about the X-Men? Te hablaron de que, oye, si tengo ese potenciador con X-Magica y tengo almacenes suicidas, ¿me va a afectar? Es como si tuvieras un potenciador de 10% activo y sí, obviamente, si vas a tener más vida, vas a recibir más daño de vida. Es algo en el que creo que están trabajando para poder resolver eso, pero por el momento así va a estar. Ainda nada, Neto. Yeah, remember when we had to have batteries for stuff? Yeah, so I'm looking forward to X-Men 97. Yeah. I saw someone in the forum say, hey, is anyone going back to rewatch the original series? Because my understanding is it's a continuation. Like, it picks up right where the other one ended, which is wild. Pero para mí hasta el momento no es interesante. It's not a happy ending. Puede que no te interese tanto. It's not a happy ending. Pero bitter, not bittersweet. It's pretty. Una vez que lo pruebes, tal vez sea diferente. Tal vez. So I'm excited to see how that. No sé, güey. A mí la verdad me entusiasma ver cuánto daño va a poder llegar a hacer Magic de 5, por ejemplo, güey. Con ese 10% más de daño, tal vez se compare a uno de 6 estrellas, casi rango 4, aunque va a ser muy poco realmente. Me habría gustado que hubieran anunciado a la Magic de 6, pero pumping out some awesome social content, social media content. No podemos tener content. todo en esta vida, So check out the artist formerly known as Twitter. Check out Facebook, Instagram. We've got some cool stuff coming everywhere, as well as on the YouTubes. Let's pull in a couple more questions here, and then what do you say we do a giveaway? Yeah, sounds good to me. Did you press the button on the side quest? Obvio, Mar, pero pues, güey, si quieres mejorar, no hay de otra, güey. Aquí no hay atajos. En el juego de Marvel no hay atajos, güey. O le echas ganas para mejorar tu cuenta y ponerte al mismo nivel de los demás, o siempre va a haber una cuenta, no, de por sí siempre va a haber una cuenta más fuerte que la tuya. Yo de hecho ahorita en BGS me enfrenté a una de las cuentas del Legend Martel y me destrozó, amigos. Y no por eso me siento mal, güey. Sigo siendo bueno en el juego. Pero simplemente a veces te tocan esas cuentas en las que no puedes hacer nada. Le dará variedad al juego, por supuesto, güey. Eventually, probably. Va a haber gente que va a utilizar luchadores que antes no utilizaban, güey. Ya con el simple hecho de hacer eso, ya estás haciendo algo diferente de lo que solías hacer en el juego, güey. For at least a little while. No sé, Tutis. No sé, Tutis, porque realmente todo esto ya lo sabíamos. O sea, creo que lo único nuevo que dijeron es en el resumen de los recursos, el nuevo recurso que es Mysterium, el 10% de incremento de daño y de vida. No hay muchas cosas que te digas, ¡wow! Es algo que no sabíamos. No.
6 champs. Ya nos and a dieron clear bastante path información towards durante todos estos chasing them. días. This is another continuation of that. If you Sí, want a es lo que 7-star es lo que ya se Nightcrawler, you know mencionó. exactly where to go to get it. Entonces and no we're trying to tendría make it as sentido streamlined as hacer un possible nuevo for you to video. get something very, very Nada más specific. te digo, Now, I tal wanna vez clear sería up a couple of agregar things in una de chat las because I cosas see it, que no habían and I mencionado see it y ya constantly. mencionaron ahorita, güey. Calling out for your favorite champ, calling out for a buff, asking for 8.4, all of those things, love the energy. We're not going to be talking about any of those just yet. More information will come about all of those things over time. Relics I see get asked about occasionally. People are working on them. That's what I can say to you. People are working on them. So I feel like we hit a lightning round really well there. Okay. Ya publicaron todo lo de las sagas, I chavos. think we've actually answered a lot of them. Some of them I just don't have answers for. Yeah. Right now. Este es el link para que lo puedan checar. Va a ser la nueva tienda, es de lo que se estuvo hablando igual aquí. We're giving you all the information that we have. Ya tenemos toda esa información. There's going to be lingering Va a haber un questions. Crystal There's going to Nullification, be se va a llamar. uncertainties. En el que va a venir I Warlock, hope Null, we've Moleman, satiated Havoc, any of the Sentinel, Kushala. concern side Wow. of those, just looking for Bastantes, specific details. But I hope you all understand the benefits and the very, very cool things that are coming with Saga, and what you have to look Una forward tienda to. para los Valiant, lo más fuerte que vamos a poder conseguir. Hoy van a ser como que bundles, son bundles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 ofertitas que vamos a poder comprar con los Mysterium que vamos a poder conseguir. Lo más caro. We will try to get them for you. Also seeing questions about masteries, no information. Alfa y yet. básico de 6. No está tan caro, o sea, no son tantas cosas que vamos a conseguir. No sé qué le preguntaron. Hey Mike, you want to do a giveaway? Absolutely. Let's give Vamos away con el some giveaway, champs. amigos. So, March's champions are coming in hot off the presses. We've got the Serpent, Cole Prepárense, Borson. chavos. Sobre las maestrías. Ok. Making fun of how you said serpent that one time. When I said Snurpin? Yeah. It was a whole thing. It's an actual thing. Like It's a whole thing that I'm Jax stuck has on. trouble saying the word serpent. It's a whole thing. Don't worry about it. It's happened a lot. It's happened many times, and it's not on purpose most of the time. And we're giving away the Destroyer. They're new. They're coming to the contest this March. Yeah. Get excited about it. Nos van a dar Serpent, al Destroyer. Let me hit the Cole's notes on why you guys want these champs. Serpent has a hammer. Yeah. Destroyer, big and beefy. Big and beefy. Now, if you want more details, sit right there because we're going to throw things back over to the legend Karate Mike, and he's going to tell us. Let's start with Cole Borson, the Snurpin. Go ahead, Mike. Se les había olvidado. Ahí nos van. To begin, strike the opponent and push them back towards the wall. Unless the opponent is immune to Cold Snap, you'll want to use your special one. If possible, finish your combo and delay slightly before launching the special to encourage the opponent to block, increasing your burst. Oh, Keep in mind, entiendo, como your masacre inexorable cuando passive will make Valkyria. it easier to keep the Para que opponent bloqueen. near their corner. And that true focus buff you gain from special attacks might come in handy for countering miss and evade. From here, just keep launching your special one and building your charges, watching your damage ramp as the fight goes on. Now, if you're fighting an opponent with a lot of armor, you might want to go for special 2s instead. That way, you can take advantage of the increased burst multiplied by the opponent's armor rating. Plus, you'll gain more Hull Force charges and ramp that much faster. And if you take the Serpent questing, you'll notice his persistent dread makes that Fury buff feel a lot juicier. Lo, And ese hey, daño. in a longer fight, you could use your special 3 to gain Counter your directo de Hour of the Ant-Man. Allfather passive, doubling your Cold Force charge and passive Fury gain, making it quicker to ramp. Ese Ant-Man and del futuro es opening the door del to some de huge Necrópolis, yellow numbers. The Mira Serpent nomás. likes to play the long game, so the longer the fight goes on, the more his opponent will be punished. ¡Hala! I just got to say before we Nos dive mostraron into al Ant-Man del the futuro de comments, Necrópolis, stop eso putting sí. exclamation point Serpent in the chat because that's not how you enter this. Yeah. You're spamming it. Twitchy D! Twitchy D, I need you! Can you ban a term, please? It's not Serpent, it's not Snurpin, it's none of those things. We'll give you those details in less than 5 minutes, okay? Everyone, settle down. Thank you. No está mal el We're serpiente, gonna tell you how to enter in just a second, but first we gotta tell you about the champs. Yeah. You needs to know what you're winning. You don't even know. So,
What makes the Serpent unique? I said, Karate Mike, tell me all about it. He said, the Serpent has a bunch of really cool mechanics with tons of relevant utility. He has a brand new effect called Inexorable. I'm going to talk to the person on the BCG team that didn't just make that a 2-syllable word. Yeah. That's like university level reading, and like I get it, I read it in here and I understand it, but I gotta say it to an audience, and I got a bone to pick. Which prevents him from being pushed back by basic attacks. It makes it very easy to keep the opponents in the corner while also being extremely punishing when you're fighting him on defense. O sea que va a ser buen defensor. Rob made this too, it looks so good. Va a ser un buen defensor, Michael, what are they gonna A provide? pesar que lo vimos atacando, güey, parece ser que como defensor on top of va a lots of estar very pesado, relevant immunities amigos, and resistances, he gains a Una- pierce effect una- relatively una quickly in the Fotón fight, which 2.0 makes him a maybe. very strong O sea, counter en to términos that de pesky que future va a ser Ant-Man. difícil bajarlo. On top of that, he really likes to hunt for armor with his special 2, so those tanky tech champions with tons of armor potency can get eaten alive by his special 2. And where do we see Serpent thriving with his beady little yellow eyes and his big old hammer? I think he's going to be super huge pain in the butt on defense pretty much immediately. He has his counters, but he could be exceptionally punishing once the fight starts rolling along. He'll definitely be situationally useful on attack in Battlegrounds, but he really shines in longer content like Necropolis and Incursion style fights where he can ramp up and go pretty crazy. O sea que es un luchador que para contenido largo va a ser bueno, buenísimo. What'd they say? Y contenido corto como defensa sería increíble. And I agree. He looks really cool. He looks very different than any other character in our game. He's got this like Disney villain vibe to him. He looks like someone from like Beauty and the Beast. Game Changer says Zamir is Hola, like a bad David. guy in Mulan. I'm not bien. intimately familiar with Mulan at this point. I know very short segments of Disney movies. And like he is still a very accurate representation of what he looks like in the comics. Yeah. Anyone who's read like the Fear Itself series might remember him. It's really cool to me. I really love how he still matches our style, but at the same time looks completely different than anything that we've had before. Yeah. I mean, we talk about it all the time. Art team. Don't miss. And even when they're trying something new, it still looks really cool. Yeah. So I'm excited again. Thank you to Karate Mike for all of that information. Ya Deep llevan dives rachita. will be available for the Va a ser defensor loco, on Saturday, Parece. if I'm not mistaken, on our official YouTube page. So if you want all of the nitty-gritty detail, go check that out. Someone said Art Team has True Strike. I like that. Whoa! Because they don't miss. I'm gonna make a shirt. Art Team has True Strike. That's sweet. Okay, let's dive into things about the Destroyer. We'll show you everything you need to know about that. The ideal rotation, your first peek. Then we'll fill in a little more details, and then we'll do our giveaway. So if you're champing at the bit, A ver, quiero ver al Destroyer, que es igual, me emociona. No, but both are acceptable. We looked it up. Yeah, one's wrong. El serpiente me está picando, Stay que tuned tengo que for that information, conseguirlo. but for now we're going to throw Si things lo consigo de to 6 lo Roots subo a and rango Michael. 5 y Take it away. haciendo. Porque si va a ser buen defensor, obvio To lo tengo que begin, tener. focus on building your destruction charges by Interceptando. intercepting the opponent and punishing their heavy and special attacks. You'll also gain charges whenever the opponent gains a buff. You could use your special 1 to gain even more charges and refresh your furies by knocking down the opponent. And once you reach 100 charges, you'll gain a power gain passive, granting you 4 bars of power. From here, use your special 3 to Uy, se inflict your pausa el degen power passive. gain cuando llegas al Then, especial 3. let your power gain continue and launch a monstrous special 2. And if the opponent isn't already knocked out, take advantage of your energized passive to do it again until they are. Ese daño directo, Now, man. in a shorter fight, build your charges in the same way. And don't forget, you can destroy any indestructible buffs on the opponent and turn them into rubble. So just keep this rolling until you reach 100 charges. Counter But this directo de time, Hulkling también, just güey. launch your Mira, special le 2 quita los before indestructibles, reaching los special destruye, 3. güey. And remember, No es the anulación. final 3 hits are unblockable. So, don't be afraid to let it rip. Uy. Ese acopio de poder, amigos. O sea que va a servir como atacante, pero como defensor puede ser problemático,
because Karate Mike had more to say. He said, as always, there are so many No, unique Davian, things eso es about independiente. this La champ. dispersión At lo first puede glance, volver it mejor, might seem like porque es just another místico. giant robot incapable of feeling Pero esa love copia de for poder others. que gana es por su habilidad. But it's Cuando so much consigue more. 100 cargas, Destroyer has lots of consigue interesting 4 utility barras in de its poder. kit to counter a bunch of relevant cosmics. When it attacks an opponent with an indestructible or immortality buff, it destroys that buff and inflicts its opponent with a rubble buff. This also happens when its opponent gains a buff while hitting Le llenó el its especial block. por el energizar. Continuing along, Una mejora de what we energizar provide que an tiene answer también. for. Mike said, wow, Jax, I'm so glad you asked. Muy bueno. It has interesting tools Pero to su deal with rotación buffs, heavy es cosmic sí o defenders, sí utilizar especial with the 3 buff heavy y de ahí cosmic especial defenders. 2 You porque want to el bring a especial mystic 3 to the deja fight. degeneración, It parece, most commonly y aumenta gains destruction charges when el intercepting daño the opponent del or especial punishing a 2, special, but it siempre also y cuando naturally tenga una gains them degeneración each activa al time enemigo. the opponent gains a buff. So against matchups where there are tons of natural buffs, it'll ramp up a lot quicker. El and Hiperión also místico benefit no, from the no protection sería passive, como un where with Hiperión, a potency porque necesitas conseguir 100 cargas based para on the conseguir amount las of 4 buffs barras on de its poder. opponents. And where do we see him most? Look at that big Yo con un meaty bloque boy. poderes de Where la do we mochila. see Destroyer most? A menos que sea inmune. I think it's No going to be, sabemos. says Mike. Creo que no lo A dijeron, very ¿no? solid dual-use champ in Habrá que ver cuando competitive salga. game modes like Battlegrounds and War. He feels very safe, consistent, and effective on attack while having a few tricks to mess up your play on defense as well. That's a lot of words. That was a lot of stuff. O sea que es That's tanto very buen deep. defensor como buen I atacante, think my comprehension at my current Creo Baby que- Paragon level Creo que en 60%. términos de atacante Mike, el would you pick Destroyer up es some of mejor that? que el All of it? Serpiente, pero en términos 100%? defensivos Serpiente Most of va a it? defender I got mejor que el distracted. I Destructor. was on the Sin forums embargo, when their ambos content podrían up, so ser we're muy good. buenos We're good. defensores, Everyone's good. We're pero there. como atacantes el Destructor va a ser mejor But I en say peleas this más all the cortas. time. En peleas más largas, Serpiente. First of all, people asking he's a giant suit of armor, you guys. Yeah. He doesn't need pants, he's just armor. So don't worry about that. He's Does everyone talk about how beefy he looks? He is beefy, He looks beefy. Yeah. you know? But I say this all the ¿Se time lo because baja that was Antorcha? really No dense. That was sé. very informational. No sé qué specific. I inmunidades love seeing tendrá, us güey. announce No new mencionaron champs, ninguna and inmunidad, immediately ¿verdad? people are in chat here, right, on twitch.tv/Kabam, and they're like, hey, this person's going to counter them. Oh, that's going to be food for so-and-so. This is going to be the play. This is that. And I love that sort of stuff. And I say it all the time. There's a reason we call them summoners and not dumminers. That is something he says a lot. Again, con if un you want to magneto en check la out all mochila. those deep dives, they'll be ¿Será que available sí on the sea YouTube metal? page this weekend. Go and check them out. Thank you to Karate Mike for giving us all of those first looks. If you want to check out Karate Mike on his own personal stuff, where you will learn tons about content, hair, and pectoral muscles, Karate Mike 415 on the YouTubes. Go and check him out. Are you okay? Yeah, fine. Okay, good. I'm glad. Let's give away some champs. Let's do Fine, it. You let's do now it. know it's fresh in your mind. Why do you want Destroyer? Why do you want the other one? Serpent. The other one. I'm so tired. We're giving away some stuff. If you are watching anywhere other than twitch.tv. Vamos a ver, chavos, ahora sí se viene el giveaway. You will be unable Ahora sí to se viene el enter giveaway. Vamos a this ver cuál va a giveaway. ser la Twitch.tv/Kabam palabra is clave. where you wanna be. Ahorita lo van a You can mostrar watch en la pantalla. on many other places. Yo ya tengo You el might be signo de watching on YouTube. You might be exclamación watching on a listo. content creator's restream. You might be watching on your phone. Ya están los That nuevos one en guerra. doesn't technically Nice. Ya lo corrigieron you know, entonces. make you not eligible, Sí, porque but en la hey, primera guerra no come lo to tuvimos. twitch.tv/Kabam Era un bug. right now because we're Pero going to open this pues up for tenían que esperar a 5 que minutes. If comenzara you're la not siguiente watching guerra. live, if you're watching this video later, if you're not watching and it's Friday, March the 1st, you cannot win. You want to be here live with us. Live. To enter the chat, summoners, to enter the raffle in the chat, we want you to please visit open. It will be as soon as you tell me to. Please enter in the chat, Daycrawler. It ain't Nightcrawler, it Daycrawler. Daycrawler. Boom, 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 boom. Now, Listo. let's talk about this giveaway while you are all entering it. You can enter one time Por and one favor. time only. If you do not see a message from Streamlabs saying you got an entry, you did. We just tend to overload Streamlabs. No with salió over mi nombre, 2,000 güey. people entering pretty much every single one that we've ever done. Yeah. Again, we are giving away 1 7-star Serpent, No salió 1 mi nombre, 7-star amigos. Destroyer, Creo que and lo 2 puse 6-stars demasiado above. rápido, When we güey. draw them, it's going to go 7-star Serpent, 7-star Serpent, 7-star
Destroyer, 2 6-star. Ahora, Serpents, a 2 esperar, 6-star amigos. Destroyers. In that order. A esperar a que vuelvan a salir los tickets, porque es que no confío, güey. Por más que le dicen que no importa que no salga tu nombre, no confío, güey, no confío. Aquí no, David, tiene que ser en el stream de Kabam. Y sin las dos puntos, las comillas, sin las comillas. Aquí no se dudu, en el stream de Kabam, por favor. You got 48 hours, respond to it. En el stream de Kabam, en el link que mandó Rey. Because I cannot give you Destroyer until the end of next week because he needs to be fully added to everyone's game or it'll break some stuff. First. What did I say? Destroyer. Yeah, I can't give you the Serpent until the end of next week because it needs to be fully added to the game. Destroyer comes later in the month, so you guys need to wait until he's added to the game. It's added to the game till Destroyer's in the game. Estoy esperando a que, so that llegue we can make sure that el we don't break mensajito de stuff nuevo. by adding them to your roster. Nightcrawler it is. Fire away. Aquí do you no, have the Anthony. exact dates? I feel like that's something we don't normally give people. The exact dates for Serpent and Destroyer coming to the contest? Oh, give me 1 second. Oh, we'll give you a second there, bud. So, Serpent's pre-release bundle is on March 7th. He enters Arenas and Crystals on the 14th. There you go. Then Destroyer's pre-release bundle will be on the 19th. Yeah. And his Arenas and Crystals are on the 28th. There we go. So keep an eye out for all of those. That will, again, influence the timeline of us distributing these champions to the winners. We will add them straight to your account. You will not get an in-game message. It'll just go right to your roster. That's the sound it makes. And then please do not reach out to support. I'll get them to you, I promise. I've not missed any yet. Additionally, this is another thing not to do. Nunca digas nunca, Anthony. That we pointed out. Aquí no, it's just me, en el stream de Kabam, por favor. Oh my goodness. Nothing makes my skin day crawl more. Okay. Okay, we're going to keep this fine. How many entries do we have right now? Oh, let's take a look. We are at 17, almost 1,800. Dang, keep it flying, summoners. Again, twitch.tv/Kabam. Y más gente lo ha mandado, güey. No, es que se nos buguea esta madre. Se nos buguea. We are climbing. Tengo que ver mi nombre, si no, no voy a estar dentro de la rifa, güey. We got more exciting content at the end of the month. 1800. Ah, sí, 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 no dijo 800. 1800. We're planning some excellence, I would say, in these live streams. We're bringing you new content, new peeks at things, new early information. It's going to be very, very fun. Venga, venga. Que salga de nuevo el mensajito de que están dando tickets. Hey everybody, my name's Jax. Por favor. Some of you know me as Kabam Jax or just Jackson. That's my name. My father's name is Jack, just the same way that Carl Borzen's dad is named Boar, apparently. Yeah. If you want to come and hang out with me in between these streams, I have my own Twitch channel, twitch.tv/FlannelJax, hence all the flannel. You can hang out there. We do not play MCOC because I don't want to get bullied. But we have collected some of the best souls on the internet. It is a lovely community of very warm and welcoming people. And if you want to dive in and contribute in the same way, ya no quiero mandar ahorita porque en cualquier momento van a empezar a dar tickets de nuevo. Kind and sweet. Come and hang out there. I'm live there usually 3 to 4 times a week. I don't play MCOC, no dijeron nada play de a lot eso. of other games, and a lot of weekend streams are dedicated to hanging out with the community and playing games together. So if that sounds like your cup of tea, and you want to come and hang out, and you don't want to ask me questions about MCOC, you can ask small ones. But we have a rule: if it goes in the forums, don't go there. So come and hang out, summoners. I'd love to have you there. And shout out to the summoners who have already come over there. I've seen some flannel hearts fly through the chat today, and I appreciate you guys coming to hang out in these streams as well. It's a very different vibe. Also worth pointing out, if you're entering the chat, or sorry, if you're entering the giveaway, don't include the quotation marks. I've seen a couple of them fly through. Don't include the quotation marks. Cool. Anything you want to promo there, Mike? Nada, chavos. No sale mi nombre. You got a new album dropping soon? I do have a new album dropping soon. Nice. It's called My Album's Dropping Soon. Nice! It's dropping soon. Can you give us a little sneak peek? No. Okay. No me deja abrir. Los tienes que seguir, Marco. A lo mejor no los sigues. Yeah. To respond to something, but if you push me just a tiny bit, okay. You can yes and me, but if I yes and you. Well, yeah, we did it for a while. Por favor, que empiecen a dar tickets de nuevo. Now be creative. No, it can't. No, it's great. Quiero ver mi nombre para que me sienta seguro de que me playing off of each other. Yeah, it's good. I think we've got great chemistry and great impros. Finton, you have anything back there you want to promo?
How's your football team? Por favor, no veo Pepe ahí. Who do you cheer for? Arsenal. Are they top of the table? No veo Pepe, no veo Second. Pepe. That's pretty good though. What do they win if they get second? No veo Pepe, They no win veo Pepe. nothing? No prizes for second place. Puede ser, no puede ser, no puede Savage. ser, no puede ser, no puede ser. Dale If que you aim tengo first, you're cooldown. last. Again, shout out to Finton and Rob behind the Dale, board. dale, Rob, dale, lean dale, back dale, because you're in dale, front. dale, Yeah, dale. making everything possible favor. behind the scenes. We've also got that's half of Sarah in the corner over Sarah's there. on the other way. Also working Nada, to make nada, things no veo mi possible. nombre, It amigos. requires Valió a whole madre. team of us crammed into this teeny tiny room. Ahorita que están Temperature's dando getting tickets es up. cuando debemos de It's getting spamear, up in here. güey. It's a small room, but I appreciate everybody coming together No, hay as a Pepe, team Pepe, to Pepe, make Pepe. these excellent. I love doing these. It's my favorite thing of my job. It's my favorite way to hang out with you summoners. So we appreciate El you Tatenga, guys ahí vi coming. que le dieron al That's my little Tatengue, güey. El gratitude check. Tatenga aquí I'm nos grateful sigue, güey. for these streams and everyone who comes to them and makes them possible in any way. And I bring Timbits, so I do bribe them a little to hang out. What do we think? Are we just about done? How many entries we got? We're at 22:37. That's about it. We usually get 22, 24. We'll give you 1200 guys apenas, güey. 30 37. seconds. Again, if you're watching anywhere No else, veo if mi you're nombre, on our güey. YouTube page, you're in a perfect spot for the deep dives on the weekend, but not where you need to be to enter this raffle. Come on over to twitch.tv/Kabam. Alberto 30 se lo seconds, dieron. make an account. That's all it's Venga. going to take. Now, let's dive into a couple more rules. If I send you a DM because you want, we'll only ask for your in-game account, your alliance and alliance tag, maybe your top champ. We basically just need to identify your account in the No he visto mi system. nombre, We're not amigos. going to ask No he you visto for mi credit card nombre. information. Don't trust any other account. Ask Vaya, for me that ganó una stuff, cuchara no de 7, logins, güey. nothing Pero, like pues, that. Only trust the Kabam account, K-A-B-A-M, and that is all. If you have an inappropriate Twitch name and you win, nuh-uh, you don't. We're picking a new one because I can't say it live. Yeah. Now, don't freak out because your inappropriate names Por that are favor, like por Captain favor. No veo Underpants, Pepe, that's fine. amigos. Yeah. Esperemos If que ya me lo you hayan have to dado, güey. Y work aparezca really como hard to ganador, avoid men. Twitch's censorship, then it might not be fine. Yeah. But aside from that, I can guarantee you 99.9% of you are just fine. ¿Ustedes vieron su nombre, amigos, o no? I feel like we hit it. What are you most excited for in Sagas? The Nightcrawler buff. Is that cool? Nightcrawler, yeah. More X-Men buffs. Nightcrawler is just such a cool character. I've always loved him. His tragic backstory. Why is he blue? Because Mystique is his father. No veo mi Yeah. nombre, amigos. Yeah. Que no he Process that. despegado la Other vista de ahí, güey. times Mystique was just his mother, but like. No he despegado mi vista, men. Yeah, that's fair. Juan Cárdenas le dieron ahorita, güey. Character, so her son's got to be pretty cool. Hey, Mike, why haven't you added Mystique to my game? Oh my God. Okay, so sorry, that's not a exasperated. Oh my God, that's a I wish we had Mystique thing. And I know like she's probably the #1 most requested champ right now. Mystique is the hardest champ to get right. There's lots of other games that have her, but they don't have the kind of issues that we do. Hasta el Carmesí ahí decía, güey, que le dio un ticket, Yeah. men. Sets and So then- we could add Mystique right now, but she wouldn't be what we want her to be, right? Like we could just have her. She would never transform. Maybe she could do something like she gets her arm turns into a sword or something because she's done that Cool. in some ways, yeah. But Nada. like a Terminator. to make her like meaningful to her power set, it's much more complicated, and it requires like a lot Jeez. of memory on your phone, and people with some older devices or something, she would just crash Mi your nombre, phone. no veo mi nombre. Ya and fuimos, that's not amigos. something that we want. So what I'm hearing Hay que is esperar nada we're más, taking bro. our Baby time to get Carmesí it igual, right. güey. Exactly. Un Baby Now- Carmesí le dieron ticket, güey. She's just No he visto mi nombre, men. when. Yeah. And Menos the que se me question haya is when. pasado, Not ¿no? if, but when. Yeah. So, Now I've seen fan theories that maybe she's already in the game hiding I've been elsewhere. saying that for years. So she is. for all we know, she's already here. Maybe. Yeah. She is. All right, let's close this down. How many entries No. we got? 24 and change. 2,400. We're going to count you down 5 seconds, and then we're closing it. Nah, ya fue. Ready, everybody. 5, 4, 3, 2, 1. Ha! Aha. Got you. Okay. We're Ya fixing fue. A ver, vamos All a right. ver. Don't ban the term yet because I kind of want it to flow. We're going to pull our 6 winners. I want them to go away because Streamlabs is going to spoiler alert us, and let's just let them fly. And then Rob's going to ya lo tengo, ya lo tengo. Rob, and Rob's going to make it Wait, real Tommy, pretty. It's continuing to get Aldash. prettier. Our production team is
kicking booty. That's the official term we use in the industry. That's an internal term. You guys might not know what that means. Un José se llevó uno. No ganamos nada, amigos. So as soon as we're ready, no ganamos nada, if chavos. I could give away a 7-star to every single summoner, I wouldn't, but I'll give it to 2 of you. So get excited and get ready, because Serpent and Destroyer no look nada, super amigos. cool. You want a big hammer guy? You want a big sentient modo. body of armor with fire face breath? Nada, ninguno de nosotros ganó. No veo ninguno ahí parecido. We're almost there? I did this the wrong way. Oh, you did it the wrong way, so I'll continue to banter. Finn, what did you have for breakfast? No ganamos. Is it a banana? A banana! Consistency with this guy. Felicidades a los que ganaron. Let's not get nutty here. Are you feeling super energetic? And a what? A square bar? Squares bar. Oh, yeah. Wow, you must be feeling really energetic right now because you had like basically 3 breakfasts. Okay, I'm done. Whoa. All right, Rob's giving me the thumbs up. He's like, stop talking about breakfast with Finton. Let's get into it. Let's pull off our big winners here and show them off for everybody. We're going to start with a 7-star Serpent. Then a 7-star Destroyer, then 2 vean el Lucky Summoner, amigos. So let's ¿Quién pull se up ganó? our big W here for our 7-star Tommy. Serpent. Congratulations to Tommy, 141202. That's my favorite series of numbers. Fun fact. Congratulations, Tommy. We'll be in your DMs on ¿Será que nació el 14 de diciembre del 2002? I'll do Tommy. Destroyer. Yeah. Tiene 22 años. Do all dash K? All dash X. All dash X. Force. Congratulations, All Dash, on your 7-star Destroyer. Now we're moving into 6-star territory. We got a 6-star Serpent going to Viva de Rue. 27, that's French. I think so. Do you know what that means? No. It means congratulations on being great. I don't think that's true. It could, though. I think... And our other one, our other 6-star Serpent is going to Esos son los que ganaron, lo están mencionando. Desaler K. Desaler D. K. Desaler D, congratulations. Bueno, vamos we'll be in touch shortly. Next, we're going back to Mike here. We got Jose COV, I want to say. Yeah, congratulations. Big beefy Destroyer coming your way later in the month. And the last one goes to... Numra 45 Armand. Namra. It's backwards. See that? Numra. Oh my God. Right? It's like someone pointed out earlier. Saga's backwards. It's Sagas. Yeah, I've been seeing it nonstop. But congratulations to all of our winners of this raffle. We'll be reaching out to you guys probably today. And we... Listo. Pero ahorita sí van a ver. Talk about April. So March 28th, pay attention because this is a change. March 28th is a Thursday because the Friday is a holiday here and we ain't coming in. Nope. We love you guys. We want to continue these streams, but we're not coming in on a holiday on a Friday. Yeah. So come to us on the 28th Jueves of March. 28, We're going to be talking about April stuff. We got very cool stuff coming in April. We are also going to sit down, right now the plan is to sit down with our art team to talk through their creative process, which is something we've been wanting to do for a long time. For so long. So long, and I'm very excited. We also have one of the most requested features we're going to be discussing in April. Act 8, Chapter 4? Who knows? But we will have another April stream. But yes, come and check us out March 28th here on twitch.tv/Kabam. We will be back then. It's gonna be fun. Ok, bueno. Pues el próximo stream de Kabam va a ser el 28 de marzo, chavos, ok. Ahí ya van a hablar, me imagino, acerca de el 8.4. Bueno. A ver, todavía no nos vamos, chavos. Vamos a reclamar premios. Voy a grabar video aquí de una vez. Pero... todos los que están aquí en el stream van a poder verlo antes. Tal vez, Rey. Quién sabe. Confírmeme si se escucha el juego, ¿verdad? Debe de escucharse el juego normal. Y... bueno. No les voy a estar leyendo ahorita, pero pues... ya saben, ¿no? Ya saben cómo es la dinámica. Ustedes ven un poco antes la apertura, antes de que se suba al canal. En la parte de videos. Bueno, voy a grabar, chavos. A ver. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión pues
ya tenemos los premios tanto de temporada de Guerra de Alianza como Battlegrounds, ¿ok? Entonces, primero vamos a iniciar con reclamar los premios de Battlegrounds. El mensaje ya no lo tengo disponible porque pues, ya es viernes y los premios de la temporada los dieron el día miércoles o jueves, no recuerdo. Pero pues bueno, nosotros ocupamos la posición 28 en overall. Entonces quiere decir que quedamos en platino 1, amigos. Desgraciadamente por 8 posiciones nos perdimos la posición de Master, por lo cual perdimos un cuanto de esquirlas de titán, que podrá parecer poco, pero ahorita lo van a ver al final que quedé muy cerca. Entonces, bueno, vamos a reclamar estos premios. Son más esquirlas de 7 estrellas. Al final vamos a terminar abriendo varios cristales de 7, pero por lo menos poder abrir 3 cristales, eso sería increíble. Eso sumado a otro cristal que tengo igual para abrir, que va a ser una muy buena apertura el día de hoy. Bueno, vamos a reclamar los premios de temporada de guerra. Siempre voy con cristales nexos hábiles. Y si se preguntan por qué, porque es la clase que más tengo de luchadores maxiados, o sea que están por 200. Por lo tanto, entre más luchadores por 200 yo consiga, más esquirlas de 7 estrellas y por ende más cristales de 7 estrellas que termino abriendo. Entonces, vamos a ver aquí. Siempre escojo la clase que tengo menos para que así se vayan distribuyendo equitativamente. Y bueno, ahora sí. Ahora ya reclamamos los premios de temporada de Guerra de Alianza, ¿ok? Ahora vamos con los premios de Battlegrounds. Bueno, el evento solitario, amigos. Evento solitario por sumar puntos en el evento. Hice en total 600... No me acuerdo, vamos a checarlo. 625.125 puntos hice, ¿ok? Y quedamos en la posición 152, amigos, ¿ok? En la posición 152 nos ganamos 9.000 esquirlas de 7 estrellas, ¡pum! Lo cual nos da otro cristal de 7 estrellas para abrir, perfecto, con eso completamos. Vamos a reclamar estas esquirlas, obviamente. Y en la posición de alianza, amigos, apenitas quedamos top 5. Top 5 es la mejor posición que podemos quedar, porque no somos posición 6. Ya recibiríamos un selector menos de 25%, ¿ok? Entonces conseguimos 3 selectores de 25%. Vamos a reclamarlo. ¿Qué quiero? Realmente creo que lo que más quiero ahorita probablemente sea mutante o místico. Todavía no me decido muy bien. Vamos por mutante. Voy a formar... No, ¿saben qué? Voy a agarrar 3 místicos, porque siento que voy a terminar rankeando más luchadores místicos, sobre todo para el evento de las sagas. Las sagas van a haber tanto mutantes como místicos que se van a beneficiar. Entonces tengo 4 catas místicos, pero creo que van a hacer falta realmente. Entonces creo que estoy tomando una buena decisión. Aparte que con estos voy a estar a nada de completar otro kata místico. Entonces, perfecto. Y ahora estos son completos. Vamos a llenarnos de místicos, porque místicos y mutantes son los que más vamos a utilizar para rankear en estos próximos 3 meses. Bueno, y ahora como posición circuito de gladiador, amigos, quedamos en la posición 4. En el cuarto lugar ocupamos overall. Fui el cuarto lugar literalmente. Por lo tanto, me llevé los premios por quedar en posición del 4 a 10. O sea, celestial 4. Entonces, buenos premios, la verdad. En esta temporada no me fue muy mal. De hecho, gané uno de los torneos que organizamos. Y en el otro torneo quedé en la final. Me quedé en segundo lugar. Y ahora en el nodo de circuito, realmente el nodo, ustedes saben que de las últimas 2 semanas no me gustó para nada, porque era súper aleatorio, dependías mucho del deck. Pero pues quedamos en una posición muy buena, que muchos que les encantaría quedar. Entonces quedamos en una muy buena posición. Y bueno, a reclamar los premios, amigos, ¿ok? Así que vamos a reclamar y vamos a ver con cuánto nos quedamos en total, chavos, ¿ok? Vamos a ver, en total... vean cuántas esquirlas de titán tenemos. 15.000, amigos. Quedamos a 5.000.
Tal vez si quedaba en mejor posición en BGs, tal vez segundo lugar. Si quedaba en primero, sí o sí abrí un cristal titán. Pero quedamos en cuarto, entonces gané la mitad de menos esquirlas de titán que tenía pensado. Pero muy generalmente iba yo a quedar como en 17, 18 mil esquirlas si mantenía mi posición y no jugaba los últimos días. Pero cosa que no sucedió, me gusta jugar BGs, entonces sí. Y ahora, como esquirlas de 7 estrellas, se ve que podemos llegar fácilmente a las 45 mil. Entonces, yo todavía tengo un premio por reclamar del Winter of WoW, que es este premio de aquí, ¿ok? Que son 7500 esquirlas de 7 estrellas. Pero no voy a llegar a 60,000. Lo que no quiero es que se me expiren bastantes piedras de singularidad, sobre todo con los nuevos anuncios de que Serpiente y Destructor van a ser buenos. Me gustaría obtener a esos dos personajes y dejarlos por 200. Entonces siento yo que esas piedras singulares se podrían desperdiciar si yo reclamo ahorita este premio. Por lo tanto, no voy a reclamar estas esquirlas, nada más voy a conseguir las necesarias para abrir 3 cristales de 7 estrellas. Creo que eso es lo que más me conviene, porque realmente no voy a conseguir otro. Así que pues bueno, vamos a tratar de conseguir las 45,000 esquirlas. Y vean, primer luchador maxiado. Y probablemente me toque otro luchador maxiado. Por eso me gusta siempre escoger luchadores top que nos dieron en los cristales de 6, pero más que nada lo hago para aumentar las probabilidades de conseguir estos cristales que aumentan mis esquirlas de 7 estrellas. Entonces nos hacen falta 1000. Solamente tengo que abrir realmente 4 cristales de 6 estrellas. Vamos a abrir estos 5. Probablemente me den uno maxiado. Me dieron uno maxiado. Probablemente 2. No, uno nada más, que es la mole. Todos los demás no están por 200. A ninguno de esos le he metido jamás piedras, entonces es imposible. Sí, la mole sí, porque sí lo tenía por 200. Entonces, perfecto. Ya tenemos las esquirlas suficientes para abrir estos cristales de 7 estrellas, que en total van a ser 3 y un cristal de regalo que nos dio Kabam al final del mes de San Valentín. Y yo creo, amigos, que nos vamos primero, chavos. Primero con el cristal de 7 estrellas que nos dio de regalo Kabam. Yo no lo he abierto. Si me preguntan qué personaje quiero, amigos, yo realmente quiero a Domino. Quiero duplicar a Domino. Domino va a ser un luchador que se va a beneficiar del nodo de saga. Entonces me gustaría mucho, me haría mucha ilusión conseguir a Domino. O probablemente duplicar todavía más, ya sea a Moyo o a la gata negra. La gata negra para que en un futuro me dé prestigio y probablemente un futuro rango 3 también. Entonces, la que menos quiero es Mujer Invisible, obviamente. La dúplica de Ángela no estaría mal. Y Iron Man como luchador nuevo de 7 estrellas no estaría nada mal, porque no lo tengo. Entonces, realmente cualquiera que me salga está bien, excepto la Mujer Invisible. Aunque si duplico a la Mujer Invisible, quizás en un futuro le demos algún uso. Así que cualquier luchador que venga aquí es bueno. Pero la mejor sería Domino, 100%, amigos. Entonces, y Domino fue el primer luchador que apareció en ese cristal. Vamos a ver qué sale, chavos. Por favor, Domino. Por favor, Domino, haz tu aparición. Comencemos con el pie derecho, amigos. Comencemos con el pie derecho. 3 dominos seguidas. ¡Uy! Está bien, está bien, está bien, está bien. Un premio de consolación, amigos. No estuvo tan mal, güey. No estuvo tan mal. Ya la gata negra la vamos a tener por 60. Perdón, por 80 ya. Ah, no, por 60. Sí, de verdad que se buguea antes. Y pues está bien. Y de hecho, ya me da prestigio, amigos. Ya me da prestigio la gata, por 60 ya me da prestigio. Por eso es que igual quería duplicarla. Y si me la daban, no pasa nada. Ya me da prestigio por 60 porque la tengo en rango 2. Entonces ya está pasando a mi quinto luchador, que creo que debe de ser Sunspot. Entonces vamos a ver, amigos. Ya nos quedamos un poquito roncos con estos gritos. Por favor, algo bueno. Tres oportunidades. ¿Qué personajes quiero aquí? Cualquier luchador bueno, estoy feliz. Y cualquier luchador dúplica que me dé actualmente prestigio sería increíble. O duplicar a alguno que me llegue a dar prestigio. Entonces,
Me gustaría duplicar a Silver Surfer, aunque no lo crean, y tal vez lo subiría a rango 2, porque créanme, soy de los que tiene menos prestigio en mi alianza y me gustaría ayudar a mi alianza en ese sentido. Me gustaría duplica de Sunspot, duplica de Gambito, duplica de mi Hulk. Sería increíble, duplica de mi maestro. Ah, no pueden dar al maestro de estos cristales, ¿verdad? Así que bueno, vamos a comenzar con el primero. ¡Guau! Hyperion sería un luchador nuevo, estaría perfecto. Shuri sería luchadora nueva, me encantaría también. La dúplica de Sasquatch estaría muy buena, sobre todo que no sé si él se va a beneficiar del nodo de las sagas, pero no, creo que no estaba dentro del pool. Vamos a ver qué nos dan en el primer cristal. Comenzamos bien en el cristal de regalo, Sam Wilson es nuevo. No, ya lo tenía. Creo que es primera vez dúplica entonces. Es primera vez, sí. Primera vez dúplica, no está mal. Pero me voy a echar para atrás porque no quiero otro Sam Wilson. No está mal, Sam Wilson no se duerman en un Sam Wilson, es un buen counter de Onslaught, de hecho. Y sobre todo en guerras de alianza. Entonces, no me siento tan mal. Si me dieran a otro, ahí sí. Pero primera dúplica, no está mal. Shang-Chi. Me gustaría la dúplica de él, porque ya lo tenemos de 7, Vamos a ver. Que no salga ese luchador, que ya me ha salido varias veces. ¿Más dúplica? ¡Mcoc! ¡Sí! Ese es nuevo, amigos. No teníamos a Mcoc. Y creo que Mcoc se va a beneficiar del nodo. Creo. Ojo, podría ser un nuevo rango 2. No ocupa dúplica para defender tampoco. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Por si llegamos a duplicar ahora al Mcoc. ¿Se imaginan que nos lo da nuevo y lo duplicamos? Uf, otro luchador que me encantaría duplicar sería Warlock, chavos. Ojalá. Vamos a ver. Por fin nos dieron a ese manguito, amigos. Por fin. Último cristal. Pinta bien. Fue malísima, amigos. No hubo cine en el último cristal, amigos. Primera vez despertado, al menos. No lo habíamos despertado nunca. Podría ser una opción de ataque, tal vez, en un futuro. Pero realmente no le voy a dar ningún uso ahorita. Actualmente realmente no le voy a dar ningún uso a ese Spider-Man. Pero pues bueno, Kabam da y Kabam quita, amigos. Así que bueno, nos pudo haber ido peor, sinceramente. Primera dúplica no se va a ver tan mal, ¿no? Ya las estrellitas se van a ver plateadas. A ver, veamos. Nuestra adquisición dúplica fue la arañita. Ni en pedo lo voy a subir a rango 2. Sí, se ve más bonito, pero ni en pedo. El otro fue Mcoc como nuevo luchador de 7 estrellas. Me hace falta de los luchadores disponibles en cristales básicos. Ninguno. Ya tengo a todos. Era el único que me hacía falta de cristales básicos místicos. Ah, no, Kindred ya fue agregado en el cristal, en el pool básico, ¿verdad? Sí. De ahí en más tengo a todos, Perfecto. Y el otro luchador que nos dieron, ¿cuál fue? Que ya se me olvidó. Ah, el Sam Wilson, ¿verdad? El Sam Wilson, primera dúplica. Mi roster tecnológico está un poco pobre, amigos, la verdad. Los únicos 2 luchadores duplicados que tengo es War Machine y el Sam Wilson. Me habría gustado duplicar a Warlock y sería instantáneamente a rango 2. Sobre todo porque tengo recursos para subirlo a rango 2 a cualquier luchador tecnológico. Pero pues ni modo, se va a tener que esperar. Creo que ya no me hace falta ningún luchador para hacer apertura. Reliquia de 6 estrellas no alcanzo. Vamos a abrir esta de 5. Cualquier dúplica que... Nah, este no lo tengo duplicado ni maxeado. Entonces no me va a dar prestigio realmente. Nos quedamos a nada de la reliquia de 6. Pero sí, creo que ya no tenemos ningún cristal. Así que, pues bueno, amigos, esto ha sido todo por la apertura de tanto temporada de Guerras de Alianza, Platino 1 y BGs, que ocupamos la posición 4 a nivel circuito. Entonces, pues bueno, amigos, muchísimas gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, dejen en los comentarios cómo les fue a ustedes en su apertura, cuántos cristales abrieron, y si abrieron bastantes, ¿les fue mejor que a mí o no? Bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. Bye. Ay, chavos. Me fue más o menos, güey. Estoy feliz por el mango. El mango estuvo bien, amigos.
Y me gustaría tal vez subirlo a rango 2, güey. El Mcoc no sería malo para rango 2, güey. El problema es que si lo subo a rango 2 me quedo sin catas místicos. Déjenme ver. Tácticas, tácticas, tácticas. Va a ser... No, Mcoc no es parte del nodo táctico, güey. Está Longshot, Hood, Doctor Voodoo, Moyo, Simbionte Supremo, Kushala, Wiccan, Sorcerer Supreme, Dragonman. Es Dragonman el que está, no es... Deathless Guillotine, Coming Soon. Magic, Spider-Man Supremo, Werewolf by Night, Scarlet Witch. Ok, no está. Entonces ni de pedo lo voy a subir. Vamos a aguantarnos con el mango. Me alegra que me lo hayan dado, eso sí. Me alegra que lo hayan dado. En algún meta puede llegar a ser bueno, Ender. En alguno. Pero por ahora lo vamos a dejar en standby porque les digo, le vamos a dar prioridad. Entonces tal vez pueda yo llegar a subir a Moyo a rango 2. Me lo voy a pensar bien todavía. Wow, vean cuántos tenemos recursos, Creo que tenemos... Wow, 32 catas básicos de 6. 32 básicos de 6. Y tenemos alfas 35. 32 y 35, güey. Varios rank ups por hacer. El primero, sin duda alguna, yo creo que va a ser Hood, amigos. Tal vez Hood se vaya a rango 5 y polvitos mágicos. Yo creo que sí, Yo creo que sí. Se va a ir a rango 5 y polvitos mágicos. Muy seguramente sea este. Todavía no me decido al 100%. Pero le voy a poner bastante enfoque. Para la gema de rango 4 a rango 5, creo que voy a subir a Longshot. Ese sería otro. Y no sé si le pondría polvos a Longshot. Porque el Longshot y Hood va a ser bueno. Sobre todo Longshot en BGs. Va a estar terrorífico. Sobre todo como atacante va a ser muy, muy bueno. Para el siguiente nodo de BGs. Y Hood va a ser increíble. También va a ser bueno. Y ascendido. Me imagino las peleas rápidas. Y Hood es un gran counter del maestro. Creo que sí vamos a ir con él. Sí, Longshot va a ser buenísimo. O sea, Longshot definitivamente él se va a llevar el rango 5 con la gema, yo creo. O tal vez lo suba antes. Emerson, muchas gracias por los $2. Un besito en tu quesito, bro. Cork de 7 es bueno. Es bueno. Pero, o sea, bueno defendiendo superior. Pero si lo tienes sin dúplica, lo siento, bro. Mi pésame. Te mando mi pésame. Porque no te va a servir mucho al inicio, O sea, Cork es un luchador que te va a servir de defensa, pero si lo tienes duplicado. Por ejemplo, yo ya lo tengo por 40. A ver, ¿está por 40, creo? ¿El Cork? Sí, está por 40. A ver, déjeme ver mi prestigio en OnMay. No, se va a ir la net. Siempre que abro OnMay se va la net en mi PC. Ok, no se fue. Perfecto. Perfecto. Ok, vamos a checar mi prestigio. Actualmente mi prestigio, amigos. Ok, mi prestigio de luchadores. Tengo a Gambito por 60. Maestro en rango 3. Hall rango 3 por 20. Joe Fixit por 60 rango 2. Y Fotón rango 3 por 20. Vamos a meter a Black Cat de 7 estrellas rango 2 por 60. Ya me da prestigio, amigos. Exactamente. O sea que sacó... ¿A quién sacó? Antes de la Black Cat, ¿quién sabe a quién tenía? ¿Quién sabe quién era mi luchador número 5 de prestigio? Pero incluso la Black Cat en rango 2 por 60 ya me da más prestigio que mi maestro en rango 3. Porque el maestro en rango 3 no lo tengo con dúplica. Ok.
Black Cat en singularidad 60 en rango 3. ¡Wala! El prestigio que me daría, amigos. Me daría más de... casi 1000 puntos. 900 de puntos de prestigio me daría, ¿eh? Ah, era el Joe Fixit, rey. El Joe Fixit lo sacó. Joe Fixit era 18.756 que me daba. La Black Cat me da 19.080. O sea, sí aumenté bastante prestigio con esa dúplica de Black Cat, amigos. Ya estoy cerca de los 22.000 de prestigio. Perfecto. Me dio 70 puntos de prestigio esta Black Cat, amigos. Esta dúplica de Black Cat. 70 puntos de prestigio me dio. ¡Wow! Perfecto, güey. Perfecto. Al final de todo, igual lo que nos ayudó el Damn Epic para los cristales de febrero, nos ayudó porque duplicamos más a la Black Cat. Entonces, sin duda alguna, vamos a intentar seguir abriendo cristales para duplicarla todavía más, güey. Perfecto. Esa podría ser nuestro próximo rango 3, ¿eh? Y no tengo ningún luchador hábil rango 3. Mis rangos 3 son estos: Fotón, Hulk como luchadores científicos y Maestro, el cósmico. Entonces yo creo que voy a empezar a guardar catas hábiles. No voy a rankear a nadie y voy a llegar a los 5 para prepararme, porque todavía estoy lejos de otro rango 3, pero para prepararme, amigos. O sea, me falta uno, como quien dice, un kata, un alfa de 4 me falta para subir otro rango 3. Entonces vamos a enfocarnos en los hábiles, amigos, porque piden 5. 5, Entonces, como piden 5, a ver, vamos a ver qué nos dan aquí. Hábil, por favor. Nada, científico, no hay pedo, científico está bien. Ok, aquí ya formamos el hábil. Otro cósmico, perfecto. Uf, todo lo que formamos, amigos. Veamos. Tenemos 5 cósmicos, 5 místicos, casi 5 tecnos. Ya tenemos 2 hábiles, nos van a hacer falta 3. Entonces ahora me voy a ir enfocando en los hábiles. Sí, ya estamos cerca, Víctor. Así es, Lino, así es. ¿Qué tal la tigresa blanca? Buena. HUD necesita el por 200. No, realmente, de hecho, yo mi HUD lo tengo por como 40, 60. A ver, déjame ver. Pero las piedras que vaya yo sacando, que se vayan a expirar, por 20 lo tengo. Lo voy a... se las voy a ir poniendo. Ahorita tengo un 30% de probabilidad de robar 10% del poder del enemigo. Vamos a ver cuánto me daría por 200. A ver. Por 200. HUD. Por 20 me da 29.59, 30%. Por 245, güey. O sea, que invertir de 180 piedras te daría ese porcentaje. No es así que digas que lo necesite. Singularidad 100 ya se nota casi el 40%. De hecho, 120 ya tiene 40%. 140, 41.11. Que eso a la larga sí ayuda, Le ayuda mucho la singularidad. Porque robas más poder cuando tiras tu especial. Acabo de hacer salsa por primera vez. Eso, Michael. Buenísima, güey. Pero sí, yo creo que le voy a ir metiendo piedras al HUD. Tengo un montón. Pero las que se vayan a expirar. Porque esas piedras creo que se las voy a meter a la serpiente. Al serpiente, yo creo que las va a ocupar. Tengo 14 días todavía para que empiecen a caducar. Quedamos con ¿cuántas esquirlas de 7? Quedamos con 702. Y el premio que yo todavía no he reclamado son 100 piedras más de 6. Aquí vean, son 100 piedras más todavía. Es la mitad de un cristal de 7.
Aquí nos van a dar más polvos mágicos. Ese todavía no lo reclamo, ahí lo dejo todavía por el momento. O le metes piedras de saga. Esa sería otra, sí es cierto, es verdad. Es verdad. ¿Qué día cambia la tienda de VGs? Me imagino que en la actualización, Yuri. Yo creo que va a ser para la próxima semana. Mi recomendación: no compre nada ahorita. Esperen a que actualice. O sea, yo bien podría comprar esto y gastarme 20,000 de fichas de trofeo. Pero no lo hagan, güey. ¿Tú ya sabes algo de qué atacantes serán buenísimos en guerra para la próxima temporada? ¿O sabes lo mismo que todos nosotros? Lo mismo, Ender. Lo mismo. Esta información que ya salió, obviamente yo la recibí unos días antes, pero no fue mucho realmente. Pero lo mismo. No tenemos nada más de información. Y pues el nodo global de guerras de alianza ya sabemos cuál va a ser. Entonces ya puedes asumir qué luchadores van a ser buenos. Void va a tener muy buena relevancia en esta temporada de VGs. Incluso yo creo que lo van a banear. Las alianzas top lo van a banear. Porque sí o sí, amigos, la mole va a ser defensor en guerras de alianza. Va a regresar de jefe, güey. Por el nodo de Stubborn. Haz de cuenta que vamos a tener de nueva cuenta el nodo de Stubborn que teníamos hace años, pero mejorado. Ahora se va a llamar, creo que Magic Hist, ¿no? No, Magic Thief, creo. Va a ser el nuevo nodo global. Que de hecho, creo que ya está integrado en las guerras de alianza. Tengo que desplegar mis luchadores, que no lo había desplegado, creo. A ver. No, sí, ya están. Pero están aquí. Dale. Bueno. A ver, el nuevo nodo. Veamos, ¿se puede ver? No. Si vamos al nodo. A ver. Aquí. Aquí está. El nuevo nodo Magic Thief. Ya está agregado, amigos. Obviamente nosotros no vamos a poner esos defensores que se benefician para que los contrincantes no prueben. Eso es estrategia de todas las alianzas. Se me hace un poco ruin, pero pues todas las alianzas lo hacen. Entonces las verdaderas pruebas las vamos a tener en la primera guerra. Kushal ha sido baneada en VGs, muy probablemente sí, güey. Bueno, chavos, pues ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, ¿ok? Me voy a poner a jugar un ratito arenas, yo creo, al ratillo. Ahorita la verdad no creo hacer nada. O sea, de arenas. Estoy muy atrasado ahorita con los mínimos. Ah, tengo que hacer los objetivos, ¿verdad? A ver, vamos a hacer los objetivos de esta madre antes de irnos. Tengo que usar a los de 7, güey. Son 2 rachitas que tengo que hacer nada más. 2 de estos. Porque si se me olvida, ja. Es básicamente esto es lo que tienen que hacer diario, amigos. Entrar a esto. Haces una racha con los de 7. Bueno, 2 rachas con los de 7. Y 2 rachas con los de 6. Y se acabó. Y se acabó. Creo que la dúplica vuelve mejor a mi Spider-Man, ¿verdad? Pero sí, no me gustó que me dieran al Spider-Man. Fue el que menos me gustó. El Sam Wilson. No sería descabellado tenerlo en rango 2 tal vez. Me gusta el Sam Wilson. Su poder, su daño que puede llegar a hacer.
No, Yuri, te puedes dar el lujo de perder un día, creo. No, también con los de 6, Calex, creo. Ahorita vemos. A ver. Yo siempre hacía 2 rachas con los de 6 y 2 con los de 7. ¿O será que los de 7 cubre los de 6? Vamos a ver. Si es así, pues lo hacía mal, güey. Entonces con los de 7 se hacen los objetivos. Yo creo que es porque yo siempre lo hacía con los de 6 primero y de ahí con los de 7, güey. Qué loco, hacía yo 2 rachas extra entonces, amigos. Hacía 2 rachas extras, güey. Entonces nada más se ocupa hacer 2 rachas, güey. Qué perfecto, güey. Todavía mejor incluso. No, hombre. Y así, aún así, hay gente a la que se le olvidó, men. ¿Cómo puede ser posible, amigos? Lo dejaron pasar. Nunca se muere este. Bye bye. Ni idea, Drogo. No creo que salga tan alta, la verdad. Va a ser más o menos como Ironheart su puntuación, la verdad. Bueno, ya cumplimos los objetivos del día, amigos. Nada más esto tienes que hacer. Y ahora se van aquí. Ya tenemos 2 tickets más. Entonces, reclamamos los 2 tickets. Nos vamos para la misión individual. Reclamamos 25 piedras X-Magica. Estas se las puedo poner al HUD o a cualquier luchador que se beneficie del X-Magica. Y vamos a reclamar nuestro cristal inferno valiente. Esos cristales, amigos, están jugosísimos, güey. Ayer me dieron creo que 5% de catalizador de clase de 6 o la mitad de un básico de 6. Obviamente me fui por el de clase, güey. Vamos a ver. Uf. Amigos, obviamente me tengo que ir con esto. Las piedras de 6 me dan igual. Esas me sobran. Obviamente me voy con los catalizadores de clase. Vean, 10%, güey. Obvio. Esos cristales son increíbles, Lástima que no podemos conseguir más, güey. Yo digo que van a salir ofertas donde te van a dar esos cristales, güey. Porque están muy buenos esos cristales, Me recuerda mucho a los cristales diarios de Valiente. Bueno, chavos, ahora sí, yo me despido. Nos vemos el día lunes. No sé si este fin de semana vaya yo a hacer stream, amigos, a menos que salga algo bueno dentro del juego. Yo creo que este es el descanso de Marvel por ahora, porque pues no hay VGs, güey. Eso es lo que pasa siempre. Ojalá, créanme, hay una iniciativa ya dentro del creador del programa de creadores en el que se pueda dejar los VGs incluso cuando haya off-season, pero no es algo tan sencillo de hacer. Kabam están enterados de eso y les gustaría, pero por el momento todavía no. Esperemos en un futuro sí lo puedan dejar incluso en off-season. Sería increíble porque ahí es donde podríamos incluso hacer más torneos o no sé, algo se podría hacer, güey. Pero si tuviéramos los VGs en off-season sería increíble, pero por el momento no. Así que pues bueno, chavos, muy seguramente nos veamos hasta el día lunes. Este fin de semana voy a empezar a preparar igual más videos de los de cómo utilizar luchadores nuevos. Ya ven que subí el día de ayer el de Kushala. Y en los comentarios vi que hay bastantes personas que ya me dieron sugerencias de algunos luchadores que quieren ver. Así que pues vamos obviamente a darle prioridad a eso. Vamos a ver con cuál comenzaría. Y pues bueno, así que esperen esos videos, chavos. Nos vemos el día lunes. Y que tengan un excelente inicio de fin de semana, amigos, porque pues ya es viernes. Así que, bueno, chavos, cuídense mucho. Un besito en su quesito. Y muchas gracias a las personas que donaron el día de hoy. A Winning Peralta, al Axiom, al José Manuel y al Emerson. Muchísimas gracias, chavos, por su apoyo. Y pues bueno, ahora sí, nos vemos el día lunes, chavos. Cuídense mucho. Bye bye.